अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। অভিনন্দন জানিয়ে অষ্টম স্বশাসিত জেলা পরিষদের দ্বাদশতম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলার কাজ আমরা এখনই শুরু করছি। আমাদের প্রথম বেলার কাজ বা কার্যসূচি হচ্ছে প্রশ্ন উত্তর পর্ব। আমি এখন আজকের দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলার কর্মসূচির প্রথম প্রশ্নকর্তা হিসেবে মাননীয় সদস্য বীরেন্দ্র দেববর্মাকে ওনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোয়েশ্চেন নাম্বার উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি। एडुकेशन डिपार्टमेंट रूम फुंगनाय सेवक एबा टीचार क्लांगनानै बागुई वान सुर मुंगदेताव तंखे खरक बुसुकते बुफ्रु क्लांग जातनाय टीचार हाजार कलेक्टर थांबाय आव टीटीएडीसी हाबांबाय तिगुलजा रूम बेडेक नियाकेबा एडुकेशन डिपार्टमेंट रूम फुंगनाय सेवक एबा टीचार क्लांगनानै बागुई वान सुर मुंग दङ। टीटीएडीसी हाबांबाय तिगुलजा रूम बेडेक एडुकेशन डिपार्टमेंट रूम फुंगनाय सेवक कुरुई बुक्सा यार वैकेंसी पोस्ट दङ। नुइसाय स्नि नुइ नुइरा सुकुची 7,293 त्रिपुरा हास्ता हापांनि थानि अ बुक्सा फुंगनाय सेवक कुरुई संमाव तुलांगा बागुई रां नांमा सुक गसिमुं सानजा दङ। त्रिपुरा हास्ते हापांनि गसिमुं मानखेनाव दाक्ति दाक्ति खे रूम फुंगनाय सेवक क्लांजाकनाय तै आलायदाखे वान सुमुं दङ। वान सुमुंखा टीटीएडीसी हाबां बाय फैदुलजा रूम बेडेक उस्तानि एप्रिल 2025 नि बिसिङाव खुंसी 10 नियागाव 10 रुंनग डिजिटल क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम सेंनानि बागै साइटबो दंजावो। एलिमेंटारी सर जे खुंसी रुंनगो डिजिटल क्लासरूम स्टामजाकमानि आबोखि अलरेडी आइडेंटिफाइड खालामजादों आबो टीचार साके सिलेक्ट खालामजादों जागा जोंहाबो अलरेडी जों रेडी खालामजाका एवं चिनी टीटीएडीसी যত এরিয়ানি আবো যত জায়গাতে সুংরিমেয়া যেখানে চিনি ডিজিটাল ক্লাসরুম খাইজানি আমহাই সেফ যেখানে দङ आ জায়গানো जों ঠিক খাইজাকা কারণ তাও যেহেতু অ্যানুয়াল एग्जाम বুসকালনি 12 তারিখनि सिमी चेन्नाई अब रेजाल्टनि परे दं जों एप्रिलाव जों डिजिटल क्लास जों खाइजाबनाय थांबाय। नेक्स्ट क्वेश्चन। Columbia, Honorable Chairman Sir, any admitted question number 7. Borong Garang Chairman Sir, Tini Borong Garang
MDC ni admitted question number 7. Bosungkha titi ADC hapang ni bisingti ADC police sebok telangna ni bagai wan formunde tong. Tongkha hingke khoro busuk telang jernai. Tei bopro telang jernai. Belai namani question sungkha sini borom gerang MDC Direndra Deborma light hanai budget o nusini provision tong mane je ADC police telangna ni bagai. Tabo total budget o nusini provision roda tong je ADC police telangna hinai. Kaisa betlem telangna ni bagai sini provision narakja kiaba light hanai ani budget special nang saka taklai job recruitment ni bagai chung 180 crore fund provision जों propose खायजाखा যদি propose खायजाखा हंके propose खायजा माने state o approve खायके जोंनि 1200 first battalion कायसा 1200 number police लांनानि बागै 100 मुंतम फियाबा जेप्रो state o जोंनि budget approve खायके जों नायमाना हामबाय মাননীয় সদস্য কমজাল মহোদয়। Honorable Chairman sir, question number 3. ধন্যবাদ বরংগনাং চেয়ারম্যান চিনি বরংগনাং চিনি আদম বড় সংখ্যা কুইশন নাম্বার 8 যিনি সিমানিংকা টিটিএডিসি প্রশাসনের শিক্ষা দপ্তরে শিক্ষক পদে 35 পদ আছে যদি শূন্য পদ থেকে থাকে সেই পদগুলো পূরণ করার পরিকল্পনা আছে কি যদি নিয়োগ করার পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ নিয়োগ করা হবে জানতে পারে কি মারাত্মক প্রশ্ন বেলাকের হামবাই সুন্দর নুখা যে তিনি বরংগনা যে বকর প্রশ্ন খাইমেনি অব খুব কাহামনো টিটিএডিসিও তিনি অর যে माने अबंखा बेलायखेन अथुकुंडखा और सर्वमुख যত প্রমাণ এখানে সর্বমোট আমি একটু আগে বলেছিলাম 7293টি শূন্য পদ বর্তমান তার মধ্যে কেবিটি কর্পোরেট টিচার 2111 আন্ডার গ্রাজুয়েট টিচার শূন্য পদ 5182 শিক্ষকের শূন্য পদ আছে তো পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বমোট এত 7273 জন 93 জন শূন্য পদের মধ্যে আপাতত আমরা 1797 জন শিক্ষক তার মধ্যে 1633 হচ্ছে ইউজিটি 100 জন হচ্ছে জিটি এবং পিজিটি 24 জন নিয়োগ করার জন্য তার মধ্যে আলাদাভাবে বিভিন্ন স্তরের অতিরিক্ত 300 জন এটাও 300 জন বিভিন্ন স্তরে টুইটার কাম কন্ট্রাকচুয়াল টিচার নিয়োগ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার বাহাদুরের নিকট অনুমোদন পাওয়ার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে অনুমোদন পেলেই আমরা অতি সত্বর যেহেতু আমাদের টিটিএডিসি এক্সিকিউটিভ কমিটি অথবা এটাকে আমরা ক্যাবিনেট বলা চলে এটা ক্যাবিনেট আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি এটা পাস করেছি আমরা রাজ্য সরকারের অনুমোদন পেলেই ওই সমস্ত শূন্য পদগুলোকে আমরা পূরণ করার জন্য
অনতি বিলম্বেই আমরা চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। No supplementary question. মাননীয় সদস্য কণ্ঠজাউন মগ আপনার পরবর্তী প্রশ্নের অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বার মেনশন করুন। Honorable Chairman Sir, Honorable MD Sini Sumo, কসমতি সাউথ জোনের সবচেয়ে বড় বাজার বনকুল নতুন বাজার, সেই বাজারের স্টলগুলি জরাজীর্ণ অবস্থাগুলো পুনর্নির্মাণ বা নতুন নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে কি? 1 নম্বর কোয়েশ্চেন। 2 নম্বর, যদি নির্মাণ করা পরিকল্পনা থাকে তো কবে নাগাদ নির্মাণ করা হবে? তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, নিশ্চয়ই পরিকল্পনা আছে, তবে আমাদের নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারিং উইং না থাকার কারণে আমরা থ্রু জোনাল এটাকে এস্টিমেট করার জন্য পাঠানো হয়েছে অলরেডি। এস্টিমেট করার পরে আগামী অর্থ বছরে আমরা মানে 25-26 অর্থ বছরে এই কাজটাকে করানো হবে। থ্যাংক ইউ। একটি বাকি রয়েছে, তার আগে আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমাদের শেষ প্রশ্ন কর্তা বিমলকান্তি চাকমা, ওনার প্রশ্ন উত্তরের আগে আমি আপনাদের জানাচ্ছি, তারপরে আমাদের ঘণ্টাখানিক গত 7 তারিখ মার্চ এডিসির মাননীয় মুখ্য নির্বাহী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত এই হাউসে 2025-2026 আর্থিক বছরের যে বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা হবে। আমি এখন আপনাদের কাছ থেকে, যদিও আমরা এখানে অফিসিয়ালি দেয়ার ইজ নো অপোনেন্ট মেম্বার্স, আমরা সকলে ট্রেজারি ব্রাঞ্চ, এটা আপনারা সকলেই স্বীকার করেন, তারপরেও আমি বিজেপির পক্ষ থেকে মাননীয় বর্ষিয়ান সদস্য বিমলকান্তি চাকমা মহোদয়কে আপনাদের পক্ষ থেকে কোন কোন মাননীয় সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন তার একটা তালিকা, এবং মাননীয় মুখ্য নির্বাহী সদস্যর কাছ থেকে আমি একটা তালিকা চাইছি আপনাদের পক্ষ থেকেও কোন কোন সদস্য, কোন কোন কার্যকরী সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন তার একটা নামের তালিকা আমাকে পাঠাবেন। আমি এখন আমাদের আজকের শেষ প্রশ্নকর্তা হিসাবে মাননীয় সদস্য বিমলকান্তি চাকমা মহোদয়কে আপনার কোয়েশ্চেন অ্যাডমিটেড নাম্বার বলার জন্য অনুরোধ করছি। Admitted question number 10. খুলুমকা Honorable Chairman, ধন্যবাদ Honorable MDC. Admitted question number 10. অনুকুতি জোনালের অধীন দেওবিলি সাব জোনাল নামে কোনো অফিস করার পরিকল্পনা আছে কিনা? 2 নম্বর প্রশ্ন, যদি থাকে কোন কোন এডিসি ভিলেজ নিয়ে করা হবে? মাননীয় সদস্য, আমরা অবশ্যই দেওবিলি সাব জোনাল নতুন গঠন করার জন্য পরিকল্পনা আছে, কিন্তু দেওবিলি সহ 22টা টোটাল নতুন সাব জোনালগুলি, যেটা আমরা এসিতে ডিসিশন নিয়েছি, এর মধ্যে অনেকে প্রপোজাল পাঠিয়েছি যে আমাদের এডিসি ভিলেজগুলি ওই সাব জোনালে না করে অন্য সাব জোনালে করার জন্য এভাবে কয়েকটা প্রস্তাব এসেছে। তার জন্য আমরা ভাবছি যে নতুন করে কোনো সাব জোনাল গঠন করার আগে একটি কমিটি গঠন করে ওই কমিটি ভিজিট করে
জিওগ্রাফিক্যালি বিচার বিবেচনা করে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য। তো এভাবে আমরা কমিটি গঠন করা হয়েছে অনারেবল EM এডুকেশন রবীন্দ্র দেববর্মাকে চেয়ারম্যান বানিয়ে। গত 30/8/2023 আমরা কমিটি গঠন করেছি। সদস্য হিসাবে আছে উমাশঙ্কর দেববর্মা, অনারেবল MDC ধীরেন্দ্র দেববর্মা, PUBC তৎকালীন আছে দিলীপ বর্মন, মেম্বার সেক্রেটারি। আর যে এলাকাতে ভিজিট করবে ওই এলাকার MDC কে নিয়ে একটা ভিজিট করে রিপোর্ট জমা দিবেন। এই রিপোর্টের অনুযায়ী আমরা নতুন 22টা সাবজোনালগুলিকে পুনর্গঠন করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তো আপাতত কমিটির রিপোর্ট না আসার পর কোন কোন ভিলেজ কমিটি নিয়ে দেউবেলি বা অন্যান্য সাবজোনালগুলি গঠন করা হবে এখনো নির্দিষ্ট করে ফিক্স করা হয়নি। তাই আমরা ভাবছি আপাতত রিপোর্টটা আসুক, রিপোর্ট আসার পরে ফিজিক্যালি কোন সেন্টারে অফিস এস্টাবলিশ করলে জনগণের জন্য সুবিধা হবে সেই হিসাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ধন্যবাদ। চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় CM সাহেব যেটা উত্তর দিয়েছেন, তার এখন আমার একটা সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে 6/12/2024 যে গ্যাজেট নোটিফিকেশনটা জারি হয়েছে এই এলাকা নিয়ে এই সাবজেক্টগুলো হবে, এটা কি বাতিল করা হয়েছে কিনা, নাম্বার 1। এরপরে দেখুন এখানে যে কমিটিটা বলছেন, আমরা কিন্তু এখনই বিজেপি এবং তীব্রমতা অন্য কোনো দল নেই, আমরা দুটো দলই এখন বলতে গেলে ট্রেজারি ব্যাংক একসাথে আছে। আমাদের মধ্যে থেকেও তো মেম্বার থাকা দরকার, আমি এটা রাখবো। এরপরে এই নোটিফিকেশন তো তাহলে এটা যদি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে এই নোটিফিকেশনটা ক্যান্সেল করা দরকার, বাতিল করা দরকার। তবুও আমি বলছি যে এখানে যে আমরা যে প্রস্তাবটা আগে করা হয়েছে দক্ষিণ মাছমারা, রামগুনাপাড়া, দক্ষিণ দনিসরা, এগুলা মাছমারা সাবজোনাল অফিসটার সামনে দিয়ে যাবে শান্তিপুর গিয়ে ওই আপনার দেববেলিতে যাবে। আবার মাছমারা সাবজোনালে আন্নাসোরা, পূর্ব আন্নাসোরা, নবীনসোরা তারা ওই এটা শান্তিপুর দিয়ে মাছমারাতে যাবে। এই যে ভৌগোলিক যে অবস্থাগুলো এগুলো চিন্তা করা দরকার। এর জন্য আমি বলবো আমরা যে বর্তমানে যে চলছে ওই কি কয় ভিলেজ কমিটি ডেলিমিটেশন, এই ভিলেজ কমিটি ডেলিমিটেশনেও আমরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল হওয়া দরকার। এখানের মধ্যে তহসিলদারের আমি যখন ওই ঊনকোটি জোনালের মিটিং হয়েছিল আমি বলছিলাম যে যদি সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আমি সহযোগিতা করব, তহসিলদারের প্রয়োজন হয়, SDM এর প্রয়োজন হয়, কারণ এখানে ম্যাপের দরকার, একটা ন্যাচারাল বাউন্ডারি, হ্যাঁ সেটা নদীও হতে পারে, সেটা রাস্তা হতে পারে, এইরকম দরকার। তাহলে আমাদের কি দরকার, এখানে তহসিলদারের সহযোগিতা আমাদের নেওয়া দরকার। এগুলোও আমি দেখছি, আমি যখন যাই এই যে হীরাসোরা, দেউরা, ওইখানে ভিলেজটা এইদিকে, এটা কি আকাশ দিকে যাবে আরেকটা গ্রামে, তো এইরকম একটা যোগ, তাই না? এগুলো এই যে ডেলিমিটেশনের ব্যাপারে আমরা যখন একটা টিম থাকবে ওইখানে টিমের মধ্যে অফিসিয়ালি ঘোষণা করতে হবে যে ডেলিমিটেশনের জন্য শুধু ভিলেজ কমিটি কোন ভিলেজ কমিটি নিয়ে সাবজোনাল জোনাল হবে, তার সাথে এই যে নতুন যে প্রস্তাবিত ডেলিমিটেশন ভিলেজ কমিটি নতুন ডেলিমিটেশন হবে তার মধ্যেও একটা কমিটি থাকা দরকার। এবং সেই কমিটিতে প্রয়োজন যদি আমাদের এসডিএম গুলোকে আমরা ইনভলভ করবো, এসডিএম গুলো ইনভলভ করে ওই লোকাল তহসিলদারকে বলবেন, আমরা ওই জিওগ্রাফির ম্যাপটাও আমরা তৈরি করতে পারবো। কাজে যাই হোক, এটা থাকবো আমার প্রস্তাব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অনারেবল MDC। নোটিফিকেশনটা এখনো ক্যান্সেল করা হয়নি, যেহেতু বাদ বাকি যে সাবজোনালগুলি আমরা নোটিফিকেশন দিয়েছি এর মধ্যে অনেকেই মানে কোনো বিতর্ক নাই, সেই জন্য আমরা আপাতত ক্যান্সেল করছি না। তবে যেগুলো বিতর্কিত কমপ্লেন রিপোর্ট বা প্রস্তাব এসেছে সেই ভিত্তি অনুযায়ী আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সেই জন্য নোটিফিকেশনটা আপাতত ক্যান্সেল করা হয়নি। আপনি যেটা সাজেশন দিয়েছে আমরা করব, আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা সব
যেখানে সাব জোনাল গঠন করা হবে ওই সাব জোনালের এমডিসি তো অবশ্যই থাকবে, তাছাড়াও মেইন কমিটিতে আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের সহযোগিতায় করার জন্য আমরা নতুন করে নোটিফিকেশন দেওয়া হবে। ধন্যবাদ। বরং गोनां চেয়ারম্যানनि মাধ্যমে आंनि कुइसन खायनो थांमोनाबो खायसे रिलेटेड आं सामफ्रे मिटिं हिंगाखे जेहेतु कका खादा आंनि बाइसकाथालि मिटा राजापुर तीनटा डिस्ट्रिक्ट दंगो साब जोनालबो दंगो तीनटा प्राय दंगो जुनाल दंगो प्राय कायनि नांगोन सिपाहीजला बाय साउथ एवं गुमुति उखदा तीनटा जुनाल नांगो तीनटा डिस्ट्रिक्ट কিন্তু কিছুদিন সিগাं आंनि महनबुक साब जुनाल जे 17টা बिसि दंमानि बन महनबुक साब जुनाल न साउथ जुनालनि बिसिङाव तांनि जाखा अथच सुंजारा एमबिसि दंने जुंके बिसि आं ओ जागा क्लियर के साना मुसलमान का हाइसि सिना मुसलमान का हाइसि जे स्टेट गभर्नमेंट नि प्रशासन सार्केल नि उनपाते বিভিন্ন মন্দায়গা বা রেগানি যে সামুরান থাকাকে তিনি মহানবুক সাব জোনাল সাউথ জোনালনি বিসিङाव গবের হজামানি কারণে সিপাহীজলা ডিএম নি আন্দানি যে কোনো রেগানি ফানবাই সামু তানা থাকাকে জুং অবতাংনি ইয়ামু দকা তাম নিমা বাহাই কারণ স্টেট গভর্নমেন্ট তো ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইসি মন্দায়গানি সামুরাই রেগানি মাধ্যমে যে কোনো রেগানি ফান্ন তো ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইসি রুনাই সিপাহীজলানি ডিএম তো গমুতিও বা সাউথ নি ডিএম নি থানে জুনালো তো ফান হক লাগবে কোন দিন ওমত এমন একটা জুঙ্গাল কাছে টঙ্কা মনবুক সাব জোনাল সাউথ জুনাল বিসিং সাউথ নি সাব জোনাল বিসিং প্লাঙ্গই নাই তাবো মহনবুক নি কাগজ সাউথ তো পাতে থাকি সাউথ নি জুনাল নি কাগজ উল্টা সিপাহীজলা ডিএম নি বিসিং ফাইনা কারণ সিপাহীজলা ডিএম কোন সময় গমতি ডিএম নি বিসিং রেগানি সামুরুকলাক সিপাহীজলা ডিএম কোন সময় সাউথ নি সাব জোনাল নি বিসিং কোনো রেগানি সামুন বা বিভিন্ন সামুন উড়ি নাই অবন আং চিনো নাকি এডিসিনি যে ই প্রসেসের মাধ্যমে যে স্টেট গভর্নমেন্ট এই প্রসেসের সালকের ওয়াইজ আপনি সাবজোনাল খাই দে মানো বা জুনাল খাই দে মানো আবার যদি খালাইমাই হাঙ্গাকে কিন্তু সুম সুযোগ সুবিধা স্টেট গভর্নমেন্ট এই মারফত ডিএম নি থানে জিরোমান ও ডিএম নি মারফত কিন্তু মাই আমনা আপনি ব্যাপার হয় এডিসিনি যে গভর্নমেন্ট বা এডিসিনি জুমজে হাপান তাম ওয়ানসুদা তো অবিসিনি ফিসা হাউস টু ক্লিয়ার কেনে নাঙ্গো आंगरो देखि सारा मत ब्रह्म चेयरमैन जों केबो सिया होय महनबुक साब जुनालनि बरफ जतजन बरफ कमान ता पाब्लिक गासै समस्या बाव गासै साउथ जुनाल जुम थांगिया किन्तु केबा काहारा साबन उद्योगय आंनि खुद और एमडीसी आं सिया होय महनबुक साब जुनाल न ताबो थेबायदिका साउथ जुनाल बिसिं अमो बेलेबार मा सिंचा को और बरफ ताबो अमय तंका जों सिबायजलानि सामुना सिबायजलानि ता डीएम जिसु देरुनाय आबो सिबायजलानि एरियानि बिसिङाव सिरु जागो बिसिनि बिसिङाव सिरु जानाय और बिसिङ ताबो सिपाहीजलानि साबजोनाल महनबुक साबजोनाल फैगोन हो उ साउथ नि डीएम नि और सि माथानाके साउथ नि डीएम तो और सिपाहीजलानि बिसिङ कुनो सामुरिया इनको अबो जुदि ओ जुंजाल जुदि तंखाके कुनो समय डेभलपमेन्ट अंगलाक डेभलपमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट नि माध्यमে एडिसि डेभलपमेन्ट अंगो एडिसि गभर्नमेन्ट हाफांनि माध्यमে एडिसि डेभलपमेन्ट अंगो ताबो प्राय ब्लिक जलिं दं खालायजाक दंमानि प्राय जे जागाव निनि ओ कतामि नि बसकाल बर सिसि रु दं खालायजाक दंमानि डीएम नि मार्फत स्टेट गभर्नमेन्ट रां बाय एडिसि एलाकाबो खालायजाक दं आं नंमानि मते डीएम खालायरु साब जुनाल जुदि कागज हो गांगे डीएम नि थाने डीएम खालायरु ब्लिक जलिं होइते जत किछु खालायरु डीएम কিন্তু তাবো তো সিপাহীজলা ডিএম মহনবুক সাব জোনাল যেহেতু সাউথ জোনাল থাকা সিপাহীজলা ডিএম তো আপনি কাগজ ফেকেন কেউ অ্যাকসেপ্ট খাইগলা কোনো দিন সাউথ নি সাব জোনাল মাধ্যমে আবো যদি সিপাহীজলা ডিএম থেকে কাগজ ফেকাবো অ্যাকসেপ্ট খাই যাম না গো ব্যাপারও ক্লিয়ার অনলাইনে নাঙ্গু কেবা হারা বুঝি রুকা হতবা সিনেছে যে বুঝি তে বড় বিলিয়ন বড় রহমত বড় মাছুকে রুকা ইতো বিশেষ ক্লিয়ার যায় স্টেট গভর্নমেন্ট প্রসেস সার্কেল ভিত্তিক स्टेट गभर्नमेंट प्रोसेस सार्केल वाइज जुदि साबजों खाइमा कांके जुनाल खाइमा के सबसे बेस्ट नाम मनले अबियसली किसा किले खाइम सिनान जुकु किले खाइ साने हामबाय ब्रह्मनां एमडीसी निनि चंमों ब्लै नांगमानि ब्लै वान सगजानाय पिलाव नां साखा गोबांमा प्रस्ताव फायो गोबांमा कतालखे कोनो इनक्लूजन एक्सक्लूजन खाइनायनि बागै प्रस्ताव फायखा हानबाङैनो जों कमिटिबो फर्म खायखा गे अफिसियेलि बर' भिजिट खायनाय बर' भिजिट खायै
bo subjonal bo village committee biang junalo ongni na borok report dokai ke jeng boni mutabek jeng notification ronai omono apatot jeng di sonnawi isibabo jeng committee di sonnawi ne omono khaijaka peba jeng kisa time nangnai bono bahike borok report dokai apro di sonnani bagoi hambai Tapi sisa 1 minit ang আসলে মেটার বুঝিকা agi to mohon buk ni sabjunal abo Sipaijala district wise tongmani. অনারেবল Abo মেম্বার gumuti ni sabjunal Sipaijala gumuti wise tongmani DM wise tongmani. South ni sabjunal South ni DM ni wise tongmani. Abo no keno Sipaijala ni sabjunal lo tabuk South to sito bidanan. Sabuni jukti bai. Abo tak chini bago osubida. Bor khotong to. Omo chini overall isi ni dishon no isi dishon na oi ne jeng omo dishon na jago je aro jaga area play kotor bono jeng je district administration ni mutabek khai khai ke to base na haphana particular location no jeng bahake sini ADC ni mutabek jeng operation khai manai bono once oi ne jeng mahake dishon na jaka haphana jodi kuno ব্যক্তি ni প্রস্তাব খাইমানি সিনরো তংই তং খাইকে বা তং ফাইজাক বনো जों রিভিউ খাইনি হনैनो কমিটি খাহা ইনকে তাবো সিনি কমিটি जोंनो रिपोर्ट द खाइके जे मोहनबुक नि ताबो तकसापारा साबजोनाल खागजाखा yang साता yang दसता माइके पार्ली तो सिफाइजला जुनालो तंगु पार्ली इनके बिसिमनो जुनालो तंगु इनके एलाकानि बरक বা এলাকানি এমডিসি প্রতিনিধি তংনাই বা যেকোনো ইন্ডিভিজুয়াল বরনি প্রস্তাব চিনরক সব ফাইজাক সব ফাইমানো जों বিবেচনা খাইयै বাহাইকে প্র্যাকটিক্যালি जों বনো অপারেশন খাইমানাय ফাংশন খাইমানাय বনো নায়নি বাগैनो जों কমিটি কাহাম के খাইরজাক চিনি বরংগনা এম রবীন্দ্র দেববর্মানি নেতৃত্বে তিনি চিনি বরংগনা এমডিসি চিনি বরিষ্ঠ সদস্যরনি বিমল চাগমা বহু প্রস্তাব খাইখা বনো বসং বসকাङो ইনক্লুশন খাইলাইबै যতবাই যাতে जों एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नो तेबो काहाम के फांक्शन खाइमाना तै बनो जों रिपोर्ट नावैनो अमो उलो नोटिफिकेशन खाइजाकसिना हामबाय কমিটি করেছে বুকা মোহনবুক সাবজোনালনি 17টা বিসি মোহনবুক সাবজোনাল ওংখা তাবো সিপাহীজলা डिस्ट्रिक्टनि क्लांथाङै गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट साउथ डिस्ट्रिक्ट क्लांखा नो प्रॉब्लम निचे प्रॉब्लम नहीं अब मैटर तो सीरियस नो कतगुला रूल्स दङ प्रशासनिक व्यवस्था निबागै किन अनारेबल सीएम तो रिप्लाई रेखा नायजाकनाय जाहाथे सेम डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङावनो सेम जुनालंथं ताबो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङाव 10टा बिसि आमति फेगाराखा सिपाहीजला आमति खायंगला अब कोन कारण हयतो बा उनकों खाना लाइथाकै खाजाना बेगै অনারেবল ইএম দেব চেয়ারম্যান খাইজাবে কমিটি খাজাকা সবটাই হবে অনারেবল সিএম ভালোভাবে রিপ্লাই দিয়েছেন বরং আদমসম যিনি question and answers our obarunka tabo जों जेहेतु जरा दङ there is no calling attention কোনো মোশন কरै কোনো রেজুলেশন কरै नोंखौ जों मजरानो नष्ट खायावै नायथक खायै गाहाम खायै जत मेम्बार्स नो कन्स्ट्राक्टिव बाजेट नि साकाबो कक सालायथों मोसुजुगनो रोजाखा नोंखौ ताबो फैया बरमनां एमडीसी संजीव रियानो मो 25-26 financial year नि budget नि साकाव कबना माबेबै कबो Hambai Chairman Sarno ini di pavitra ini kongula alocanan bagai ano sudah terima bagai ang kuilano ini agriculture je kisi bishoyo ko abati bisa oro alocanan nangu
Pula nang sana naman kay ini orang je agriculture বিষয়গত tungo ini je tractor power tiller ni ব্যাপার নাই যে তিনি গরিব যারা কৃষক নাই বরং যে পাওয়ার টিলার রেনানি যে বাজেট নারীদামানি আগতেই কিসা দङ आरो তিনি स्टेटनि सिस्टेम যদি खायखाय राज्य सरकार तो তিনি 1 लाख টাকা के बरो सब्सिडी दिउ तबो তিনি अ बाजेट की ओ सब्सिडी नि मूल्य ते बाजेट खायजाखा नाकि टोटल दे बाजेट खायजाखा आबुनि कुनु उल्लेख তাই তিনি पैसा तुमन के देवरा তিনি ও পশুপালন তিনি অবতেই যে তিনি ওরা বাজেট কিছু পেছন নামন কারণটা যে তিনি আগে হিংকে তিনি ওরা 23-24 বুতম তিনি 24-25 বুতম যে 24-25-26 হিংকে ওরা 0-0 মিথুন যে তিনি যারা Rasa ini korip, borok pun rok, kore wak rok palai se, jong rang kamai kayu. Jika ini bank ni betul, to abote ibu sorok puno borong ibagai budget naruh saja. Abo bisa bus kano kintu nilai na mani, jawaban tinai bus kano bu. जो बाजेट ई बारो नार गया लाइक आओ बाजेट नो बिसिंग दाली रिमानो आओ कैसा नांकुक मो बिषय एक करे तुमो इटा पिगारी स्कीम नी Pigari development scheme itu inai je beneficiary bagai je kajeng mani aro je mana chairman sahib nyara আলোচনা খাইনা তোমানি অনেক কিছু নও খাইতো মানি চশমা তো জায়গা আমি হিসাব পাওই থাকা এই আইং ন আং বেরাওই নাই তিনি তাই কাইসা দङ তিনি ও যে কক বরক তিনি ল্যাঙ্গুয়েজ नि বিষয় তেই নাই আর তিনি যে কক বরক তিনি বই যেটা প্রিন্টিং नि বাগে বাজেট না রাখা কিন্তু গত 9 তারিখ তিনি এম সাহেব সমানি যে এসটি মাইনরিটি ট্রাইবস নি বরনি কক বাই যে পরে নানি অবশ্যই যে কক সালাইমানি কিন্তু অরঙ্গায় কোনো বরনি রংজাক সেকরে যে চাকমা মগ হালাম কুকি গারো ও বরনি আর কোনো সুইজাক রই বরনি বাগে Abu kisah nailena nangmani dai tungo sini tourism department o sini edisi area o kita cikon অনেক কিছু বিষয় তো যে বহুত চিকন tourism বাকে যে ট্যাক্স দি ছানানি
যেমন তিনি ইএম সাহেব ব ফাইমান পরেও বিনি এরিয়াও কাইসা ব ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাই বিনি কাইসা টুরিজম স্পোর্টস রামখা মন্টাং নি আগে তো করই তিনি ও মন্টাং নি মাধ্যমে বিনি আরো অনেক কিছু ফাই দङ সেই রকম ভাবে কোনো আলাদা অবন ভাগে করে কিন্তু অথচ আরো সুইজাক দङ যে অফিস পারপাস প্রচারনি বাগৈ অফিস খরচ গাড়ি ভাড়ান বাগৈ রমজান মতো কিন্তু ও যে ট্যুরিজম ন বসকানো ডেভেলপমেন্ট ফাইনান বাগৈ ও বাজেটও কোনো আলাদাকে রমজা গিয়ামই থাকে এরপরে তাই কাইসা বিষয় ওংখা ওর আইসিএ ডিপার্টমেন্টত থাঙি হাবৈ দङিখা ও ট্যুরিজমনি বাজেটনি যে সুইজাকম যেটা ট্যুরিজমও নাঙো অবর থাঙি হাবৈ দङखा যিনি আইসিএ ডিপার্টমেন্ট আবার কিসা যিনি কাইসা ঠিক খাইনা নাংমানি আর তাই তিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনি মাধ্যমে দङ যে তিনি সমাজপতি রং বাগৈ 5,000 টাকাকে যে দরা দঙমানি ও সমাজপতি কয়টা সমাজপতি রগাবো মানাই আর তাই অ্যাওয়ারনেস নি বাগৈ जों যে তিনি ইএম সাহেব তিনি স্যার কমল প্রায় সময় না তিনি যে সমাজপতি রগবাই মিটিং খাইও সমাজপতি রগবাই আচুগলাইও তাই সমাজপতির মাধ্যমে जों অ্যাওয়ারনেস খাইনা নাম তিনি অনেক তিনি ত্রিপুরাসা এরিয়াও ড্রাগস নি তৈনাই সমাজপতি বাই অ্যাওয়ারনেস খাইনা নামো তিনি অনেক ত্রিপুরাসা এরিয়াও বার্থ সার্টিফিকেট করে নি দङखा তিনি বার্থ সার্টিফিকেট খাইনা থাंखांखाय जों বার্থ সার্টিফিকেট করে ইনকাय আধার কার্ড খাইনিয়া আর জায়গাও তিনি ত্রিপুরাসা সমাজপতি রং তৈনাই অ্যাওয়ারনেস খাইনা নামো সেই জিনিসটা और সমাজপতি রং তৈ যে অ্যাওয়ারনেস খাইজাংনাই রংনি কোনো উল্লেখ খাইজাংমো করে নি দङखा এরপরে তিনি পদ্মশ্রী মানাই রংনি বাগৈবো ইন টোটাল বাজেট লে दङ কিন্তু ও পদ্মশ্রী মানাই রং বড় খরক রুসুন রেজাংনাই এবা তাই दङ সমাজপতি রংকে পার হেড 5,000 টাকা के बावनि बागैके और सुइजाक दङ কিন্তু যারা পদ্মশ্রী মানাই রনি বাগैके কোনো উল্লেখ করি নি দङखा বরং বুসুকে রিনাই গে আবো বুকিসা নাংমানি গে आं आंनि आलोचना अरन पारिखा तैसा आलोचना खाइना नांगमानि কিন্তু তিনি आंनि किसा पार्सोनाल समस्यानि बागै आं मा बिलि आसा सरि नेक्स्ट टाइम आं आबो खाइसिनाय आंनि कवर पारिखा Honorable members, officers, তাই যিনি প্রেসমেন্ট নমি মোবাইল প্লিজ সুইচ অফ নিয়াকেবা সাইলেন্ট মোড তৈরি কেমন মোবাইল পুঙ্খাকায় আবো পবিত্র হাউসনি ডাইরেকশননি বিনি ইংকনি কাইসা आंखौ आराम दाबो म बाजेटनि साखाव कमना रोंनाय बर' मोनाङा दं सदागर करे बर' मोनां चेयारमेन बेले kan हामबाय दिनै पवित्र हाउसआव दिनै GTADC नि बाजेट पेश खायजाक दिनै अनारेबल CM सारनि बिसिंथि अ बाजेट नतयै किसु आंनिबो बक्तब्य दङ गासै आं सुजुगिमा बागै बेलेखन हामबाय हाउसआव थांनाय जत दिनै अनारेबल EM आंनि कलिग MDC दंनाय रनो बाहायनो हामबाय दिनै अनारेबल CM सारनि बिसिंथि
যে ও বাজেট তিসা জায়গা ও বাজেট না কিসা ব্রিফ খাই সানামু जुगो प्रति बছरनो जों बाजेट ति सालायो और बाजेट जों नाम्बार जरा जरा के परिना पर्यन्त रिया खावबो कि कोटि दा लाख दा अमुसुके नाम्बार बांगो फियाबा चिनी ओ बाजेट अकाउंट ऑफ हापाय प्रके बसु जरा हापाय चिनी ऑनरेबल सीएम सानु साइबान छिनाय কাজে নমপুলা বাজেটনো সমর্থন দেখাই খায়া आङो बाजेट 100% समर्थन खायो फिया ओ बाजेट आं अबनो सानामु जुगो जेटा टोटल बाजेट जेताबो प्रपोज खाइजामानि 1840 কোটি 65 লক্ষ 11,000 যেটা চিনি এডিসিনি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট নতুই তথা যে চিনি এডিসিনি কাইসা রূপরেখানো সলাইনা বাগै চিনি অনারেবल सीएम सानि बिसिंति जे बाजेट किसा जागमन अनारेबल चिनि चेयरमैन साना सानु जुगो अब एक्चुअल ताबोनि बर्तमाननि एक्चुअल बाजेट जे थ्रोई कोना काना जे जतो नाइटुगै ओ बाजेट न पेस थाका बनि बागै पुइला आंगानि चिनि अनारेबल सीएम साना बेलाय बेलायगन हामबाया फर फियाबा चिनि ओ बाजेट नि बिसिंतै जों प्रति बछरनो जों बाजेट जों तैरि खालायो किन्तु किछु किछु जागायाव चिनि ओ बाजेट गैपिंग नहीं थाङो गैपिंग बोलते जों शुद्ध एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन अबनो तैनो जों बाजेट सनामलायो केबा चिनि अरो चिनि एडिसिनि ओन फंड जेनेरेट नानि मतो कुनो जों जगह प्लानिंग खालायजा गैया विशेष खाय जे जे डॉक्टर चिनि एडिसिनि फंड जेनेरेट नानि मतो इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बिसिंति गोबां मावमाहाय प्रोजेक्ट दङ जे प्रोजेक्ट नि माध्यमे चिनि एडिसियो फंड जेनेरेट नानि मतो किन्तु ओ इंडस्ट्री दफ्तर नि बिसिंति नाय थांके और एमन कोनो एकटा कलम करे जेखाने इंडस्ट्रियल सेक्टर न डेवलपमेंट खायै आरो नहयते टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन खायनानि मते एमन कोनो बाजेट सनामजाक 2 नम्बर फंड जेनेरेट बा रेवेन्यू कलेक्ट नानि ताई कैसा खूब गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कैसे दफ्तर दङ रिसेंटली जेटा जों 2021 चिनि महाराज नेतृत्व टीटीआईडीसी जों हाबांगा जों आसुगै कैसा दफ्तर कताल सानका जेटा टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट बहायनो जों थिगनो 2024-25 जों अपनो बाजेट पेश खायै अपनो बाजेट सनामै प्राय 60 कोटी 60 लक्ष टाकानि एकटा ओवरऑल कैसा बाजेट सनामै रेखा याबा थांनायाव टूरिज्म डिपार्टमेंट नि बिसिंतै एमन कोनो खक साफानो रां सकपाया एमन कोनो डेवलपमेंट नि सामुबायनो ता पर्यन्त खालायनाया साथे साथे हेल्थ डिपार्टमेंट बहायनो हेल्थ डिपार्टमेंट जत कलमनो जत ठीक दङ फियाबा गोबां रुगि र गोबां चिनि पाब्लिक र हॉस्पिटल थाका बिथि माया जेटा सरकारी भावे जे फ्री बिथि माना तमान आयुष्मान भारत कार्ड आबो बसु जरति फांक्शनल साइमिया चिनि र हॉस्पिटल लगो आबो चिनि ऑनरेबल एम हेल्थ साइमानाय फियाबा अबले कायसा कमप्लेन बेलायखनो काय दङ जेटा चिनि पेशेंट र रोगी र हॉस्पिटल थाकाके बिथि माया अ जगह बिथि पाइनानै एमन कोनो रांमारि रिजार्भ करे काजे आं कयनाय और ओ बिथि रंनि बागै हिसाब बाजेट नांना बागै एंड थांनायो सिनि एडिसिनि
बागै बेलायखौनो खोज खबर जों तै फाइमानि एडिसिअ कर्मचारीनि बेलायखौनो अभाबंखा जे जायगायाव एक दफ्तर चलिनानै बेलायखौनो उदुक बायनानि परिस्थितियाव थांदोंमोन चिनि एडिसि हाबा चिनि एडिसि एन्टायर एडमिनिस्ट्रेशन एमन भावे चलिदोंमोन एकजन कर्मचारी बोखनाय फुरै थाका रिटायारमेन्ट टाइमाव पाँचटा दफ्तर बाजार रुजुबै তিনি সামুখলাই মাত্র যেটা ওভারলোড বার্ডেন হিনি মান ইংলিশ এই ওভারলোড বার্ডেন এমন একটা বয়স বড় জায়গা একটা সামুং চাই না কাকাই সাধারণ এমডিসি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বা একটা ডেভেলপমেন্ট সামুখাইয়ের বাকি প্রপোজাল মানে 1 বছর পরে তিনি যেটা জাল বাগনা হিনি প্রপোজ মানে 2023 আর মার বাকা 2025 কাজে बनि बागै चिनर गोबां अफिसार्स नांगौ स्टाफ नांगौ होनै जों थांनाय 2021 22 23 प्रस्ताब रेखा चाकरि नियोग खायना बागै पहिला चिनि प्रस्ताब दं माने एक बेटालियन पुलिस जों रिक्रुटमेंट खायनाय 1200 जना पुलिस लांनाय 1200 जनानि नुखुंगो जों जाति मोजोङै रिनाय बनि आगोलो साब जेडिअ डिपुटी पिओ 110 जना नानाय एओ 21 जना नानाय इंजिनियर 38 जना नानाय टीचार्स दङ 1633 जना नाजानाय विलेज सेक्रेटारिस दङ 355 जना नाजानाय टीटीआईडीसी पुलिस अब तो 1200 जना डॉक्टर चिनारता शॉर्टेज 10 जना नाना नांगौ नार्स 10 जना ताई 10 जना नागे जे हॉस्पिटल नि कायसे परिवेश फाइनाय एलडीसी 209 जना नाजानाय डिपुटी पीओ हयते अनेक अफिसार चिनार अभाबङै दङ बरन नाजानाय সেই যে বাজেট নো প্রস্তাবে ওই রাজ্য সরকারি খানি जों রহমানে তাক পর্যন্ত চিনি ও হাউজ ঠিক আছে থাंनाय 2 বছর বিগত 2 বছর সিগাগত जों বিরোধী কাইসা রুলিং কাইসা বিরোধী বেঞ্চ পানো খানা কিন্তু বা जों তিনি রাজ্যনি বিজেপি সরকার বাই অরনি বিজেপি পার্টি বাই চিন্তি প্রমোটা পার্টি অ্যালায়েন্স जों তিনি एडमिनिस्ट्रेशन चालक दहनो सारा त्रिपुरा राज्यया ऑल इंडियन साइमानो हेबा आंखे ताबक अ काउंसिल बिसुंग आजु थाकाय चिनि अर जे चिनि सरिक दल बीजेपी दंनाय रंना तागो बिरुदु हेकेस माथन तांगे हिंगागाय अमुसुखाय जॉब अपॉर्चुनिटी अमुसुखाय गोबांमा चिनि जॉब रिक्रुट खायजनाय जे जागा एडीसी दफ्तर केरेनपुर आंगनानि पथे थांतंगो इनि बिरुदि माने जराव एक जों मानिखा जोंनो रां रखनिया हेबा ताबक तो जों सरिक दल এই সরিক দলের বিশিংতৈ जों अ चाकरि नियोग खायना बागै এই বাজেট পেশ খাইমার ন বড় চশমায়া কাছেলে দূরবীন ফান তুই ফাইছিদি তাই মকল সিনগলাকা মানে চেয়ারম্যান স্যার কাজে আংকে ছানামো জগাবনো অমসক বাজেট जों যে সানামি দङ কোটি কোটি টাকানি আবো সামনি বাগै অব কি শুধু ত্রিপুরা পার্টি খাইনারনি বাগै নাকি ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি আমচায় যে বড় দंनाय যে নাগরিক दंनाय যতনে বাগै রং নাবলে একে আনি হলো আনি কালিক যারা বিজেপি নিংলাই ফাইনাল আং সানা মুচুগো এই যে বাজেট বয় কতরমা অবন ফলবুই 88 বিসিংহ সুটকেস বিসিংহ দায়াকাरै নর কিসা নগদ থাঙ্গै দূরবীন বাইফান নাইলাই গেলেদি যাহাতে চিনি এডিসিও কিসালে চিনি ত্রিপুরাসানি एडीसी आमचे तंगनायरनि हामारि फाइनायतै कारण ओ जागा बाजेट शुधु ত্রিপুরা पार्टी खेलेर बागै अरंखा जनगण जारा जे जनगण रो एडीसी आमचे तंगो ए एडीसी आमचे तंगनायरनि बागै सब बाजेट खाइजाबो काजे ऑनरेबल चेयरमैन सारनि बिसिंते आं ऑनरेबल चिनि सीएम सानाबन कइनाय जे तासिंगो जे कयेकटा दप्तरनि जे जागाव आं प्रस्ताव रेखा आपनो तै किसा चेथ्रय नायै आरो किसिसा बाजेट पेस एक खायना बागै आं कइनाय काजे आं आसुन कक सासिनाय तै बिसि कक गोबां सालिया बेले बेले केना हामबाय তো বাজেটে আলোচনা চলছে আমি কথা রাখবো যে বাজেট হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করি সেখানে এডুকেশনের উপরে আরো কিছু বরাদ্দ দরকার আর মানুষের জীবন গড়তে গেলে এলাকা তৈরি করতে গেলে এডুকেশন দরকার
এডুকেশনের কিছু অবস্থা আছে, আমি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন আমার কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনে নর্থ জোনের আন্ডারে স্কুল আছে, একটা তালিকাতে দেখেছি 10টা স্কুল আছে, একজন শিক্ষক পাহাড়ের ভিতরে। তো সেখানে শিক্ষক নাই, তো স্কুল কিভাবে চলবে? তো একজন শিক্ষক 5টা ক্লাস করতে প্রাইমারিতে সমস্যা, যেদিন অফিস করলো সেদিন বন্ধ। তো সেখানে অনেকগুলি হোস্টেল হয়েছে, আবাসিক ছাত্রাবাস হয়েছে, প্রাইভেট আছে, গভর্নমেন্টের আছে। তো সেখানে ওইগুলিতে এই যে শিক্ষকরা আছেন, সেখান থেকে শিক্ষক যেখানে শর্ট আছে, ছাত্র আছে, স্কুল চলছে, সেখানে আনার ব্যবস্থা করলে এই দিকটা ভালো হবে। আর কতগুলি স্কুল আছে ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গে পড়ছে, আবাসিক ছাত্রাবাসও আছে, স্কুল আছে, আমার সাতনালাতেও আছে। একজন ব্যক্তি রাইউটি জায়গা চারখানি দিয়ে দান করে, সেটা স্কুল হয়েছে, আবাসিক ছাত্রাবাস ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গে পড়ছে। 21-এ আমি এমডিসি হওয়ার পরে কোয়েশ্চন আনছিলাম, হবে হবে রিপেয়ারিং হচ্ছে না, কিচ্ছু হচ্ছে না, ভেঙে ভেঙে পড়ছে। তো সেখানে আমাদের যে অ্যাসেট আছে, এস্টাবলিশমেন্ট আছে, সেটা যদি নষ্টই হইতে থাকে, তাহলে সেখানে আর ছাত্ররা কীভাবে পড়াশোনা করবে? তার জন্য জিজ্ঞাসা করলে ফান্ডের অভাব। তো ফান্ড নাই, তো কাজ যদি আমার পুরাতন যেটা আছে সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তো তারপরে আমার নতুন করে কি আমরা গড়ব? প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাস্তাঘাটের অভাব। এডুকেশন এইরকম চলছে, রাস্তাঘাটের ছোট ছোট পাড়াতে ছোট ছোট রাস্তা, মানুষের ডিমান্ড যথেষ্ট। আমরা এমডিসি হয়ে এসেছি, আবার 1 বছর পরে শেষ হয়ে যাবে আমাদের পিরিয়ড, আরো কে আসবে জানি না। তো এই ডিমান্ডগুলি পরিপূরণ করতে না পারলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাড়া গ্রাম রাস্তা নাই, তাদের জন্য আমাদের জেডিওর কাছে প্রশ্ন করুন, জেডিওতে স্টাফ নাই, এক প্রশ্ন উত্তর আরেকটা, ফান্ড নাই। তো ফান্ড নাই, কাজ হবে না, তো পাড়াগাঁগুলি উন্নত না হয়। তো আমরা এখানে বসে আলোচনা করলাম, শহর বানালাম, তো মানুষের কি উপকার হবে? আমি মাননীয় সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এডিসিতে বাজেটে পাড়াগাঁয়ে যাতে কাজ বেশি হয়, রাস্তাঘাটের উপরে জোর দেওয়া হয়, এডুকেশনের উপরে জোর দেওয়া হয়, তার জন্য আমি আবেদন করছি। ফান্ড পাঠাইলে তো সলিউশন হইব। এই বাজেটে ধরে পাড়াগাঁয়ের কাজে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, স্কুলগুলিকে উন্নত করা যায়, শিক্ষার দিকে নজর বাড়ানো যায়, তাহলে ওই রিমোট অঞ্চলগুলি একটু এগিয়ে যাবে আর আমাদের এডিসি এলাকা সুন্দরভাবে তৈরি হবে। তো এই যে অবস্থাটা আমি তুলে ধরলাম, আমি এই বাজেটের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বেশি খরচ করে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে স্টাফ নিয়োগ এবং স্কুলের অবস্থা, কাঞ্চনপুরে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল হয়েছে, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী EM সাহেব গেছিলেন, আমি তুলে ধরেছি, সেখানে প্রাইমারি সেকশনের স্কুল নাই। তো বিদ্যাজ্যোতিতে তারা ভর্তি করে না, আর প্রাইমারি সেকশনের ছাত্ররা কোথায় যাবে? এই এরিয়া যে এরিয়া আছে সেখানে ছাত্র গণবসতি, তারা আর পড়ার দেখার ব্যবস্থা নেই। তো এখানে একটা প্রাইমারি স্কুল তৈরি করতে হয়, ওনাকে বলেছি, উনি অবশ্যই করবেন। তো এই পদক্ষেপ নিতে হবে, না হলে আমাদের আগামী দিন আমাদের কাছে মানুষ থাকবে না, মানুষ দূরে চলে যাবে। এডিসি এরিয়াতে আমাদের আয়তন বেশি, লোক সংখ্যা যাই হোক, তো সেখানে যদি আমরা অ্যাকোমোডেশন তৈরি করতে না পারি, রাস্তাঘাট বানিয়ে দিতে না পারি, এবার ফান্ড আমাদের এমডিসি ফান্ড যেটা দেওয়া হয়েছে, তো ফান্ড দেওয়ার পরে আমাদের কাছে ডিমান্ড আসে, আমরা অনেক কাজ, তো ফান্ড অল্প, গতবারে আমাদের ছিল 25 লাখ, এবারে দুবারে পেয়েছি 50। 21টা প্রজেক্টে আমি প্রপোজাল দিয়েছি, কাজ চলছে, গতবারের গুলি শেষ হয়েছে, এবারে এখনো
কিছু শেষ হয়েছে, কিছু বাকি রয়েছে। তো এখানে যদি আমাদের কিছু ফান্ড বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তো প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের ডিমান্ডের প্রতি আমরা দৃষ্টি দিতে পারবো এবং কিছু কাজ হবে। তো সেখানে ফান্ডের বিষয় আছে, তো সেটা মাননীয় সভাপতি মহাশয় চিন্তা করবেন এবং এই হলে আমি প্রস্তাব আকারে রাখলাম। তো গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে আমাদের থাকা, গাঁয়ের মানুষের কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া, শিক্ষার মান বাড়ানো, রাস্তাঘাট তৈরি করে দেওয়া, এটাই আমাদের মানবিক ধর্মের মধ্যে পড়ে। আর সেটা না হলে আমাদের পাড়াগা এগিয়ে যাবে না, আর পাড়াগা যদি এগিয়ে না যায় শহর গড়ে উঠবে না। তো শহরের যদি শ্রীবৃদ্ধি হতে হয়, পাড়াগাকে আগে আমাদের সুন্দর করে সাজাতে হবে, তখনই আমাদের সঙ্গে মানুষও থাকবে আর আমাদের শহরও বড় হয়ে উঠবে, আর গ্রামগুলি মানুষ তার সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এই সঙ্গে রিলেটেড যতগুলি আছে, যেমন এই বাজেটে ধরা আছে রিটেনিং ওয়াল, প্যাসেঞ্জার শেড, আমি 4টা প্যাসেঞ্জার শেড দিয়েছি এই ফান্ড থেকে। তো আমরা মানুষের ডিমান্ড আছে, দিতে পারি না, যেতে বললে ফান্ড নেই, কাজ হচ্ছে না, স্টাফ নেই। এই সমস্যা থেকে আমাদের উত্তরণ কবে হবে, আমি এই হলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা সেটা যে কার্যনির্বাহী সদস্যরা আছেন বসে সেটাকে ঠিক করবেন এবং বাজেটে আরো বেশি বরাদ্দ রেখে যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমস্ত জেডিও অফিস এলাকাতে যাতে ডেভেলপ হয় তার প্রস্তাব আমি রাখছি। আমি আর অনেক বলছি না, আমার অভিজ্ঞতা যেটা আছে, আমি কত বড় বুঝি না, তো বাংলা যতটুকু বোঝাতে চেষ্টা করছি। আমাদের সবথেকে বেশি দরকার হলো মানুষের কাজ করে দেওয়া, মানুষের পাশে থাকা, তার জন্য অর্থ, আর তার জন্য স্টাফ, তার জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা দরকার সেটা আমরা যদি দিতে না পারি তো আমরা শেষে নিঃস্ব হয়ে যাব। এই প্রস্তাব রাখলাম, মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আপনি সেটা চিন্তা করবেন। এই কথাগুলি বলে আমার বাজেটের উপরে সমর্থন আছে, আর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। खुलुमफा चेयारमैन आं आनो नों कक सानानै सायरखा आनो कक हाबाय आं सानांगाय नायमानि किनि एडिसि एरिया ताइसिं ओ सलेन्द्रनाथ सामाहाय किनि एडिसि एरिया निनि शिक्षक रक ताइ स्कुल रक बारं रनानै चीनी स्कूल से कम थाङो गाय चीनी पाहाड़ी गरक रक बांग्ला दे फोरोंनाय इंग्लिश दे फोरोंनाय मुमार संग याबले गाय चीनी एरिया वो ओमपी एरिया अमरपुर फाइटिंग रक जतो प्राइमारी बेंच समय थांले आबोनि बागै आं खूब बानावो आं ओ चीनी yang head office bo ekdin ang oro salaika जों इंग्लिश देखायनाय इंग्लिश हायकाय से बरक हायपायान हायमनि फ्लाय बाक्सांगाय बांग्ला हामजागजा इंग्लिश हामजागो ताबो फाना आं 4टा 5टा चिनि एरिया रगो अनेक स्कूल कमाय थांखा तमा 80 तमा प्राइमारी अमरो जों बांसक जाखाय आगामी बार चीनी जनसाधारण रक गोबां जनसेवा स्कुल माथांनाय बुलै कायबा जों पाहाड़ी रक करै रां आजेना बरंगिया हाजिरा सावैसे निनि जानाय ना निनि बसाना दा ओ निनि जनसेवा स्कुल रनाय जनसेवा स्कुल तो जों रां सारा माइया इनकाय ओ जागाव जन करेरावनि बागै इनकाय तीन स्कुल ठीक ठाक माखायना नाम हायनाय आं वानायागै दङ आं किन्तु मोटामुटि बेरायो अनेक
chini telmora phaiting bo bahut angmani jaga dong ba tai kaisa taisi je budget ro kok salai mane abo kaboi no budget ro korang khai ang khub samarthon tongo ai phana chini tai kaisa sodagor samane ঠিক নব উইলালে আব जों তর্ক বিতর্ক ফান অই তৌখা বাজেট র পুরস্কার जों মানলিয়া उ 2024 पाइतै रो बचन हमलाई तम खबले गे उ जगाव जों बड़ कथाखा तामं खा अब जों रखने बेखने फाइनान दरकार तां आं दाबो को राजी तंगो हिसाबले तो वाले yang ya wala yo tabuk le ang mone khai mane puti phaika abo जों सम्मत हमय যত স্কুল বা রাং বা যত जों সামুং তাংখাই যত মিলেই ন जों তাংলাইনাই नै आं आनि आशा বিশ্বাস তাই কাইসা বিশেষ তাইसिन आं सामाने आं वानसक नायमांखाय चिनि प्राइमारि व পুইলা সাবজেক্ট ফার্স্ট ইংলিশ মাখাই না এরপরে কত কিছু কিসা কিসা সাবজেক্ট মাপাম নাই শুধু ইংলিশ সিমি পরে বাংলা ত্রিপুরা তো ভারত তো जों যত ভাষা ব মাননা নাঙানা তাবো जों সানা থাঙ্কাখাই বিয়ান করলাই দङ তাবো বব খলাইনাই বব খলাইয়া আবো chini edisi মাধ্যমে স্থির খাইকাকাই আনি মতো হইয়াবমানে আবো আং আবনি বাগাই খুব বখাম তুই দङ গাই এরিয়া লামা তা পর্যন্ত जों আগেন হাইনো দङই দং কবলে কাই কাই সাতাবো লামা তাগে ফুটফুয়াকনি যে কাম খাই দङ তাবক তো নি যে रेगा बा निजी नि गिस्ती समाखलाई खाबले तमा राज्य सरकार बा एडीसी बा जों जत एडीसी बिसिङ बा जों मुंगले ओ बनि का ओ सामुंनि नि गिस्ती व्यवहार खालायगा गायबा चालि आबले गायताय गायसा रों न जों लेखा परा रों गायसे कुतु पासानाने chini school rock sa kamoray room kaiba bo jaga wala जों थांसिनाय आइनै आं ओ पवित्र हाउसो चेयरमैन साहब आं तमा खलायनाय खलाया आबो जों वानसबैनो स्किल खायन नांनायनै आं आवेदन खायो आसे खावैनो आं ताइको बेसि सालिया आइ सायनो आनि को अरन मखा जतनो खलुफा ताइ खुमाया पारो বাজেট অধিবেশন তিনি এই বাজেট অধিবেশন বন্ধন চেয়ারম্যান কক সানানি সুযোগ মানে বাগৈ হাইয়াকে বাতিনে এদিসিনি চিয়েন কাইসা এই প্রাস্তার বাগৈ হাইয়াকে এদিসি এলাকানি বাগৈ যে বাজেটনি ফাইকা কাইসা কাহাম বাজেটনি ফাইনান বাগৈ আং প্রথমনো চিনি সিয়ান সানো হামবাই জানাগো দেখা বাই খুবাই ও বাজেটনো সমর্থন খাই বাজেটनि পরই তো বেশি সানা নাইয়া কখনকা কাইসা সময় জানি কলি সঞ্জিদি এনসাকা চশমা থুবি ফিতন বইনি আইকো সিনি দিয়া চশমা থুবি চশমা ছুতঙ্গো চশমা থুবি ফিতন ইরে যা আইকো সুইজামান অনেকটা সিনি গিয়া বাচ্চা টিকিট কিনা হইতাকা পরিমাণ বিলি ক্ষমতা কিনা অবনত প্রথমত সংশোধন বলতে তাই কাইসা বই খাইমান পরে এঙ্গাকে অবনত তাই কিসা আইকো কত কত মা খাই নানি মতে ব্যক্তিগত নর কিন্তু মুইয়া সাইমিয়া কিন্তু আরে কলিং মাতা হতো খানে দে এবং মোবাইল তো শেষ জুম খানে দে 8-9 তারিখ 7 তারিখ তিনি বাসে অধিবেশন শুরু হঙ্গা 8-9 তারিখ তিনি ব্যক্তিগত তিনি পার্টির গেছে সময় যত আসলে বাজেট ন কিসানাল লাইকা প্রথমে পাতা लेथिक दङ बुजिया बुजि बुंफानो कारण जुक्त बांला मिडियामनि छात्रबा इंग्लिश मिडियामनि छात्र जाबे एरबे उकिल बो तुइ संनाय बिया आईएस तुइ बो जों खाइमिया तो किसानाला नायका जततुकु बुजि माने तबे पुराटा जों
nai mandia tu nai nan thangoi ba ai ko sigun sigun ke nuk yang mi thangoi nyai te kisia bhalo tor na nang man obu kamen ani ko ke haise প্রত্যেক বছর চুং রাং সালাই রাং কুসুক মান যতটুকু মানো নি মান 100 টাকা থাকলে 50 টাকা পান মানাই 500 টাকা থাকলে 200 টাকা পান মানাই আর 2000 কোটি টাকা থাকলে 1000 কোটি টাকা পান মানান মাতো মা সাননাই অংবা অংফান অংতন অংয়াফান অংতন বাজেট তো মাখাইনি কিন্তু চিনি বাজেট যে চুং সাননার মতে যখন চুং মাই নাই angki hino i pavitra hoso sanan musugo jesu je endisha opore rasta ka sanan musuga antag burazi edisi elaka ni bagu samtana namtoroi hoto bani nani na hangmane maddom alo bangme mano nung debrati thangmano angyagrati thangmano ke okungti thangmano ke sakangti thaimai mano kintu sini na hangmani sini na hanmo sini wangsmun jutun ek হয়তো বা ধরো ওদের চিনি বরং গরং আনি কলিগ সদাগর সাথে তাম থাকা চুনকে কিছু আঁকা কিন্তু আমি কিন্তু আঁকা কিন্তু গিয়া বিগত দিনে চিনি হাউসদার তোমরা মন্ত্রী চাকা বুকো চিনি দিছেন বা কক খাইছন চিনি মানে খুলিয়া তুই বুঝি গেলে খাইছন বুক চিনি মাকে ইরে তোমরা গতে এবার যে বুকো না বকর de পুকসানো খিরো de রং সানো মাদে মসানো কাদে কাপনো চশমা de তুমনো অ্যাক্টিং de কারিনো তাবুকে আরো খামান কোন কিছু মাসন কোন কিছু নুকিয়া এডিশন সম্পর্কে সামান দিতে না ইয়া তাবু স্টেট গভর্নমেন্ট দি প্রবত হই বিজেপি নি আর পরিস্থিতি সানা নাই এই বাজেট বেজেতে স্টেট গভর্নমেন্ট জুনে ত্রিপুরা সরকার মানে এজেন্সি সিনে মনে খাইও স্টেট গভর্নমেন্ট এজেন্সি সিনে মনে খাইও বেল সাইটো স্টেট গভর্নমেন্ট সাইটো জুং এডি রাজ্য সরকার মাধ্যমে এডিসিও ডেভেলপমেন্ট খাই আবু তো কই রাজ্য সরকার মাধ্যমে এডিসিও জুং ডেভেলপমেন্ট খাই দंगो यो जुदै जाना आरो एडिसि रां नाय जों मुल पावर सामलायो रांनि बागै जे बाजेट बाय रिलेटेड अ मुल पावर सामखांखे जेसु जे दिल्लीनि रां एडिसि जुदि बाय खांखे राज्य सरकार ताम चलिनाय आमजेर बुजुम सादाबि दं दिल्ली नांगो बाय एडिसि रुबाय रुनायबा जों सागा जों सानदानि मुल पावर जों सागा एडिसि न जे रां राज्य सरकारने आबो दिल्ली থেকে दारे एडिसि रुदि जों तमय सानुबाय enggak ada anggap judi maya kakek cuma jadi nahan mana judi kakek cuma macam mana tuh judi judi kubi berkabar development ini cak kakek haidi ini development ini je budget bigot ini rang maya orang di sini bigot ini 500 থেকে 600 কোটি টাকা rang je maya ini kenapa di sini orang ini bagai haidi barang dengan chairman সহ और যতজন এমএলএ তং এমডিসি তং নাই আগরতলা শহর তং হাইদি রাস্তা আছে বাই তং নাই অবাকানি ততন কো বাদে চিমি ক্লিয়ারিয়া जों साननानैबो लुना नांनाय नानान लुना नांनाय आबोनो तुइनाय खर्च खालायजानाय जागाबो नांनाय इनफ्रास्ट्राक्चार अबनो तुइ खर्च खालायनो जों ताक जेबो चिन डिपार्टमेन्ट चिन बरक करoi रां तुइ फेनो करे चिन सिस्टेम करoi डिपार्टमेन्ट बरक सिकुरि को रां तुइ सब खर्च खालायनाय सदागर बाबु बंगन साका एक बছর পরে বদি এমডিসি ফান্ডনি রাং খরচ খালাयमानो কর্মচারী আমি দোকানো 10 মাস না তার চাতার চেহারা তার দেখতাম না বুঝলি 10 মাসের পর তো শেষ এমডিসি শেষ হই তার কথা কি শুনবো 6 মাসের পরে কে শেষ হেকে ওয়াচ হই তো নাই তো এ তুমি কর্মচারী সিকুরিন গাঙ্কে স্কুলে এই যে এরকম সালেকা কত বাস্তব যে একজন টিচার 5টা ক্লাস যদি ফুংদা নাই গাঙ্কে 1 থেকে 5 পর্যন্ত 1 থেকে 5 পর্যন্ত 5 25টা ক্লাস বিনি এই যে 25টা ক্লাস বিনি 25টা ক্লাস 25 জনা 1:5 1:25 হবে না ঠিক আছে একজন মাস্টার বহাইকে পাঁচটা সাবজেক্ট বফুরুংনাय 5টা ক্লাস বফুরুংনাय দসালে 25টা বয়সাকে ক্লাস নাইনে আবো সম্ভাব্য তা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট চুরাং বারে রুকাইজাং চাকিনতানে চুনা জাগিয়াং কাকে কোয়ালিটি এডুকেশন সিস্টেম চুং লুনা তাকে প্রদান খাইনা থাকনাকে স্কুল হামলা নাंनाय স্কুলনি ছাত্র বতংনাय স্কুলনি অফিস সিস্টেম তিংনাय স্কুল কর্মচারী তংনাय হাইকে যে চুং স্কুলনি বাগে বাজেট ক্লাই রাং গবান তুই নিয়াও চুং খরচ কইনানি তা এডুকেশন সিস্টেম চুং রাং নারু খান কোবা কিন্তু ওই ডিসকো নাম তুই নিয়ার কর্মচারী করে ফুংদানি করে ছাত্র করে আর কিছু করে চুং অব বাজেট খাইলে তোমালা পাংনাय প্রথম তো চিনি রাং তুই নি সবাই জানা জাগনা চুং প্রথম ঠিক মাত্রাইনি বাজেট না খাইনে তখন ইয়গিয়া
এগ্রিকালচার সিস্টেম একই অবস্থা ইয়ারডি একই অবস্থা চিনি এডি সেলাগাও তাবো রুট করই তামি নি ঠিক মতে যে সামান্য টুরিজম সিস্টেম করই কোন এডিশন ইনকাম করে ইনকাম সোর্স করে এডিশন কিচ্ছু করই চুমার কক সিবি সালাই গেলাম ইয়া প্রত্যেক বছর চুম বাজেট খাইও 1840 কোটি টাকা বাজেট কাহাম বাজেট সানকা চুমকো বাং যে সুমানা জাতি মাননাই dan kokong ka rang ti payment be sing ongya bazna te bobare ba ma sing ongya সংশোধন খাইকে sing সমস্যা সমাধান ongya ani kokong ka jong বিগত দিন আং যে সুপন সানা নাই জুচ্ছকে নামলো আং নুগো এনডিসি র পকেট চাকরি রুনা নেবাগো এনডিসি পকেট অফার লেটার তুই গুরি মানুষ আর বরং নাম চিনি রাজ্যপালে নমিনেটেড 28টা চিত্র রাজ্যের মালিক তাম এডিসিনি 14টা ব্লক বস অসময় ইএম দমানে বড় বড় বস সময় চিনি এডুকেশন মিনিস্টার বড় বস সময় কামকে দিছি অবনে সম্পর্কে অসময় বড় ইএম দাদা মানে আমরা অনেক ইএম র অফার পক্ষে তুই এই গুলি মান আসু ক্ষমতা আই দিছি গা ক্ষমতালে ক্ষমতালে বিয়ে থাকা ক্ষমতাতে হইছে বাইকে নামানো গরিখা কিন্তু পাবার ক্ষমতা বিয়ে থাকা এদিকে আপনার দিনে বিরক্ত আবু যারা থাকে তারা আবো আদেখাই তো মনে 4 বছর চিনি সরকার চলিত তাও এদিকে হাতাম চলিত 4 বছর হয়ে যাবো চুমতাবো আগে সে চুম বিরোধী পাল তার চুমতা থামচা চুমতাবো এক চুমতা কাইসা জায়গাও চুমতাবো মাই একে বুঝারা থাকা আদেখাই না তাবো সময় ও মাহাই সময় তাই কোনোদিন মানলা আনাইও এদিকে ত্রিপুরা তার বিজেপি সরকার তমথুন আগামী দিনও তমথুন বরণে বাগৈ ডেভেলপ অঙ্গিয়া হাইয়া এই সরকার ভাই এদিকে হাতাম সরকার ভাই নাই ত্রিপুরা মতাবে বিজেপি হাসতে হাতাম ভাই এদিকে ভাইনে অনেক কিছু জায়গাও ডেভেলপমেন্ট নুখা সামুদাঙ্গে মানে নুখা অসুবাই চিনি সীমা বদইয়া বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট যে সু বাড়াই মুসু বাড়াই দিন আং সমত তঙ্গু দাং যদি দাবি সুম সানাই যদি মাইয়াকে রাস্তা কাজ হই নাই রাস্তা অবরোধ খাইনা পুরো আং পদ্মজন এনবিসি দংকাং সমর্থন তঙ্গ আবু নং 3 কোটি টাকা নাকি তো রাস্তা অবরোধ খাইনাই সামনে বাগৈ নিজে বাগৈ যা এনবিসি নি বরংনি বাগৈ আং রাজি তঙ্গু আনু তিনি আং তাবু থানানো আং রাজি দङ আং বড় চুনবুদ্রি পাস কাইকা কারণ বড় বুদ্রি পাস চুম বড় বাকি সামধানা নাই চুম বড়নের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অমসে আনিমেন্ট কর আর চুম রাং বাজেট খালাইনাই তুই ফাইকা সাবাই সবাই লাইমিয়া আবার বিভিন্ন জায়গা যেমন দুর্নীতি কিসা কমা সামধান বাজেট নপরে থানাইয়া এডিসি প্রশাসন কলম বকলাইনাই বাগৈ অনেক অফিসারের মাধ্যমে কে বা কাহারা বাইরে থেকে ইন্ধন রুইনাই তিনি ওরা বিভিন্ন পিএনজি জুখলাইনা থাকতেনে ফরম খাইনা থাকো দুর্নীতিপুর হাই থানায় দুর্নীতিপুর হাই দুর্নীতিপুর একবার আং সামনে তুই চাকরি না থাকো হাই দুর্নীতিকে তো আমরা বলে প্রথমত চিনি দুর্নীতি মাসুদ রইনি আর তাই কাইসা কখনগা এডিসিও নিনি বড় বড় গেস্ট হাউস মা খাইনাই এডিসিও টুরিজম ডিপার্টমেন্ট কিসা কাহামা খাইনাই এডিসিও নি নেক্সট সাতাবো যে সমস্যা নেক্সট উপরে চুম কাইসা বাজেট নারনানি না ও নেক্সট অ্যাওয়ারনেস বাগে পারমতন নেক্সট সেন্টার খাইনা ফানমতন বা নেক্সট উপরে কাইসা তামি নিনি tamu kalian mak kori korona ini nasional di prajun থেকে মুক্ত kalian bagi om hai kaisa rang dora kalian panu om hai cungan স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যেসব পারন্তন যেসব কাম মাসুন কাম বিধি মাংরার মধ্যে চুনতে কাম যে মানে তে বরুনা নামে সাইছি অ্যাম্বুলেন্স নামে হসপিটাল তৈরি করিনা নামে তাম খাইনা মেডিসিন যেটা নামে চুম সমর্থন তঙ্গো চুম সমর্থন তঙ্গ এডিসিন বাগে যা সান্দি চুম গসি চুম সমর্থন খাইও তাকু তাই বুকসম এডিসিন বাজার বেলা কাহাম বা তোমাকে কার্যকারী অঙ্গনে নাই অমুক কাজ যদি কার্যকারী অঙ্গকে বিগত 500-600 কোটি টাকা যদি রাং মানতে তোমাকে বাজেট খরচ কোনো লাভ করে আর আং মাননানি বাগৈ যদি কোন এক কেছে পদক্ষেপ না থাকে কেন আনো লোকে দেখে লোকে মাননাই আসু কক সায়ানি কিসা কক সামনে রম থাকা যতন গ্রুপা যতন হামলা खुलुमकार बरं चेयरमैन जरा रमानी बागै बाजेट आंनि मते दाख्लानि जे बाजेट नामजाक माने 40-42 बोसोरनि हिस्टरियाव जतनि काहाम कुक्का नामजाखा जतनि बागै चिन्ता खालाय नामजाखा दाबो क्वेश्चन कौसि सिसिमिक नामलाय मानायो जों मानोखे कोन सान मामुया राज्य सरकार आगिनो डिसिसन थाजाक आसुबारा रहाया बावनो होनदे अमनो जतनि बेजार ओंका जों काहाम
बाजाराव फैयो सानामाव बर'नि बागै सामु खालामनायनि बागै सिनि दिब्रासा हाय खोबे एदिसि आमसानि उनतनि बागै खालामनायनि बागै खालायो अ जागा सुंनो इनडाइरेक्टलि खालामनायनि रोजागिया बसकांगो आगुंनानि रोजागिया अमनो सिनि एदिसि गथन मनि सिनि ताबुक सब जरा सिनि प्रब्लेम तनि सरकाराव दंथ'तै सिनि सरकारनि एमडिसि र जोंथ' साइड पार्टसै उकुलुगु मोसानाय र नायक उकुलुगु मोसानाय करे दिबा आवसै बैकग्राउंड तुमकोटा डांसर आ जागा तिनी तंनाय रखसे वाना जागो अरो सापायो सुनो से संतांनि मान जाहनै जनसाधारण सुनो बोर्ड दुई पास खालाय रहमानि तो बोर्ड दुई फर पास का रेगिन खालायपान पास का तो पर जेको पास तंगै थाकिया लामा का सुनायनि बागै सायामले के रेगिन खालाय पास खालाय नों बादे आं खौन सावता नों हायो नोंने तो जों माने आंके परिश्रम अमनो सालायमा आंखे उनकोना सुंलिया खालाय रहरसों प्रत्येक मासनो खोनावो ओ खेबो बेतन दामानो मानिया ओ खेबो कर्मचारिनि बेतन दाइमानो मानिया आवसो चिंता माने बुसकांगो ताम खालायनाय आवखौ माने जे तंनाय आमासा मुसु कसाय तरंना कर्मचारि कम होलायो बौनि बेतन दा रिमाननो मानिया आवसो चिंता आवन बागैसे थाङै ककमा सालायो आबोनि बागैसे पेरखे मा सानो बेखौ बुसकांगो आगुनि मानिया जों दिनै केन्द्रीय बाजेटनि सेन्ट्रेल जे बाजेट खालामनानै बर' तो टैक्स बारि मानो जीएसटी बारि मानो ताम खालामनाय बेबाजागोन खालामनाय बं जे इसा खालामनानो सिनो जागा एडिशननि जे बाजेट जों 5000 कोटी खबर हरनाय क्या 1000 कोटी खबर हरनाय क्या 900 कोटी खबर हरनाय क्या जों ताबक सागरा जे पुलिस में फेमनि बेबागै शाहरुख खान साजुनि रांसक सुनसर होयाको किंतु आबो पॉइंटो संग्रा जायगा खाला जायगा अमनो जतनि सिनि वानामानि बिषय दिनै सिनि ताखौ सिनि आनि कलि बरम गना बदलुजन सामने बेलाना खोनातो जाखा कांग्रेस टीएसनि आमालो अफार दैनाय सिनि बरमनो सुबिदा रैनाय चाकरि रै मानो बकिते साना नायमाने दा ताबो बर्तमान बीजेपी सरकार बा तिपरा मखबाय पानंथों बनिसाय काहाम सरकार दंमोन आफ्रो सिन बरमनि बागै काहाम रै मानखा सार्भिस रै मानखानि सामानि दा कांग्रेस सरकार काहाम टीएस बाय आफ्रुन साय गोसों आबो ताकते फेमेन जा खालाय मान जा ओ जागा आओ जों नायमानि जेसा सरकार फन फैदों सिनि एडिशननि बागै इनके बंनि चिंता भावना जे पुरपानो एक इनके संके सिन बरब्रब जे सामानि यंगला कथां सेरकाया हननाय हमाहाय संके वासिपानो थाङै सालायमालाया अरो आजबो कक सालायफोरखौ कक कत इन थानाय जतन थानाय फायदाय हननाय किन्तु जतन सिनजो आमिनि ततरा घंटा खाजैरि खेंके जों जतन बासि उसायमनो किन्तु साबो खासिनाय जतन कक सालायफोरखौ अरो इन थांनाय फालायनाय इनखौलायनाय दिनै जेभाबे एग्रेसिव फुनुका दिनै जों 28 जना ते सिनि बहाय साइड बैकग्राउंड दानजा दं खरबनै बहुत हतलाङै सालायनाय होननाय जों आसु जायनिया बोले जों राज्यपालनि गेट बुसकाङोबा आसु गैया आब्रो नरमल लगी मानजा नर आब्रो सुनो सिदा कुसु कुदु ताबो पॉइंट नर सुनो दुजमा हाके साइड दङ जागाव सोंसे दैफाय खालायमेन्या होननाय सुदो तामन कांके अरो रहरो रांसाव होननाय उनको माया खालायमे जों ताबो दिनै कर्मचारी मास्टार करे हिनी साइका कांके राज्य सरकार साव आमरारो नाय अरे सुनो एडिसिओ सिनो क्या कर्मचारी अभाव मास्टार अभाव अब समग्र राज्यनि आं मन्त्रि रं खबर साइ दङ नोंथाङासो मदक जाबा आपेव गुस्ति रखना बोले
सासे कैबिनेट मिनिस्टार सिनिनो हरै साइड दंलै गोबां रायजो सरकार राजा चरणनि बाबा बिनि मो रायजो सरकार CPM कंग्रेस सुदीप राय बर्मनि रायजो सरकार म नोंथाङासो मदद जाखाबा जों हामलायनानै नों बर' लामा गासनायसानो नों हे गासैयानो अरा आनासो कल थानानै लैयानो नों लामा गासो तंगैया गासैया ब गासैया गुलिर फोरोंगांगोन नों साइमां जा सिनि जा उवाय पुनाते कबदे उमा संगना नाय कबदेनि साइना निखो खादखानाय सोरगाबा कसं कसं मालानाय खाना लानाय वो पन्जसो फायगा नों चिन्ता नों फायगांखो चिन फानना नों मा BJP वो संगन चिन्सो थंखनोगो नों पन्जसो लगिरना नाय हिंसाय दङ जागा चिन खासि जाय फायबा जरा आना डिस्टार्ब खालाय दङ जाथों जाथों बिसा आं नङा संजा बोले रेगिं खालाय फानफाजोंथों भट बायफान जितोथों डिस्ट्रिक्ट गायदों हाय बागै मिन गतेब जाला नखो अमनो जों अ बाजे 42 बছर मुखमानि आइगिनि बायनायने आसो जतनि काहामा अबो पर्यन्त ताकलायबो जों सोनाबलागे किन्तु केवलनि बोखाव फनो बिंगो मातर बिसास करै जों मोनते किसिचा ते एगे तिफार बिसि मावनाय होननाय म जों हानो रहलायो हानो फिरगमा उनको फायनाय कुनु खालाय जागला बसखाङो इलेक्शन दङ अ इलेक्शन बसरत रहकांकांके सिनिसे बरक लाय थांनायसे बरक खालामनायसे मेन कांके पार्टी बाय पार्टीया एडिसि एलाकान बरर उन्नत उन्नायसि नों बिनि राज्य सरकार बा परिचालित सिनि एडिसि एलाकानि जत स्कुल थांगोन दे जों एडिसि निसिम बेलां खालायो मास्टार गरै खरता मास्टार बाय बाइक चलनायनो हाई स्कुलासो तिनजना अब तो सोंनाया सेम कंडिशन जों दिनैसिनि जुनाल साब जुनाल गरै आबो जों सिकार खालाया गरै किन्तु जों सिनि जे स्टेट गभर्नमेंट बाय चालुकजा सिनि विभाग अफिसाव जों मायना नामा दिनै बार जों सालायो किसा वादै फायजा नखा गुरुमखा गांजनो सिनजांदै कारेन्ट थांलिया होननाय अब तो जों चालुजा दिनै नेसा मुक्त ने बार खोनालायगा जों हानि बागोन पुलिस नानानि हिनो एडिसिन जागो जदि 1000 पाउन्ड पुलिस दंखांके त्रिपुरा राज्य 2 बছর बानो जों जदि चालुखौ दंखांके नेसा मुक्त खालायरि मानो इच्छा दंनानो इच्छा किन्तु इंया जों गोबां मानो जगो फातानि नेसा फायमानि हिंखांके रमजागिया फातानि जे नेसा फायमानि आबखौ रमजागिया बिदेशी जे अरनि नेसा हाताराव थाङि दङ आबनांगो रम बागे नेसा मुक्त दंनायबा तो पुलिस बरमनि सामुनो बरम ठीक खालायजागिया आ जागा जों किसिसा बाहाय मानो अन्य रकम अन्यनि कारणे आबो रमजातना उते गायसा फायखांके आबो जों कोनो रिलेटेड फ्रेन्ड जों नस्ट दंना जों हामजाया हानि बागा आबो रमया आते गायसा अरन जे थांमोन आबो गो जों किसिसा हामजाना बुनस दंना हानि बागा आबोखौ रमु अमा हाय मनोबा ओंके जों दिनै पुलिस बुफ्रुन सिम सालायमानि नरम सावो सुमु सावो जतन सावो नि नांगौ होननाय आबो खालायमानिया सिनि बरम गोनां एमडिसि दाबिदु पुजारि सिमिं साइ दङनि जों बेराननि चुवाक नोंनि सिनन बेरान गोनां चुवाक गोबां मा दङ आरबि केबि तामो होननाय फालाय आबो जों खालायमान लाया खालायमानिया जेता सिनो अपनङने आबो बुइतिसे क्लां थांगो जों आरनबो मान्या अरनबो मान्या ओंखायनो बाजार खालायनाय जों रहलाय सिङाव खायफानो अमुसिनि कर्तव्य जों खालायथाय जों खालायमा रहनाय जों अमुसुन खालायगा जों बयबो होनजानाय परफनो खालायजानाय नब्ला रहरमान निदाथ नरक सानमान निदाथ हनै होनजानाय खायफानो जों साननाय बार जों बेथुnya ओंखानो जों खाथैया जों गोबां मा सिनि दखाननिफ्राय जमा खालायफैया आबो खालायथांनाय अम सिनि अम बाहायके माननाय अम लामा कासुइते माला लिया मते चिरखौबो मानना लिया जों जतनो पालखै मिलुनाय जों गेराव जों मारा लानाय जों क्षमता दं के जों ओंकरिया हांकांके जों एडिसिन जतनो रिजेन नाय हिमनाय क्षमता दं नों जिरेक दे जों दङानो नों जिरेक दे सासो आं नों खाथियाव साखाबले नों हाय ताग्रा नों हाय दसिता गोनां
허랑 고아 사허스 가난 능 동한 것은 뺏기리야 좀 대장 한탕은 너라이 카이라고 는 차정고 가본 능서 스노로기를 나자리야 아버산 그거 어마 하절만요 정 탕이네 정 policy 마탈네 정 디니 신이 딜리니 다정어 사고 딜리니 라는 스테이트 गभर्नमेन्ट सुनन रहबा केंके राज्य सरकार नो उन पर खालाय तंग के एडिशनल तांगि उनको खालाय ने आ बरब्रो खावा सिने रिसे आला खावा लामा हन्या इजुल गुरै आ बरब्रो साइ तंग गा बरं सावो राज्य सरकार नो खालाय तंग उनि सावो अमु गुम हाइको लगे लगे नो यांगवासा दं राज्य सरकार नो खालाय तंग के एडिशनल तांगि रांगो ना नि जाव आबन सदां के ओ एडिशनल सीएम नो एडिशनल ईएम नो दुलसनफोरखौ सावो सिने एडिशनल एलाका लामा हन्या कर्मचारी गुरै बेतन दैमेन्या अरे अमु तो कोइ जबला आबो जों बास्तवनो चिन्ता मा खालायनाय जों बर' राजनीति नायकाराने जों सिनि बर'नि बागै गुबै गुबुन नाय दं गांके जों मा खालामनाय केबोनि टारगेट दङमोन बिन आमला हाय गांके बमा नोंनि दंनायसि हिने खालायनो मुजुनिया दङ लगिरिमेन नोंनि दङ आबो टारगेट दङमोन आबोनो जों बेबादनो साकामा लायनाय जों मा थांनाय बुसकांगो मा आगुलायनाय जुदि तुमुंनो जों सिनि बर'नि बागै गुबुनो नायो गांके आंगरो बाजार बुसुक रमजा बुसुक खालजा आबोना दादना दिया आं दा सिनि जे काहिनी आबो सिमिचे साजिनाय ब जागा बुसुक रमजा नोंरमि बातामो बर रहना आसुं बहना जनो बजे रमने आबसे रहनाय इभेन बर जेबाबे जेसु बाजे एडिसिनि बागैरो आसुबो फाइदिया आसुबो द रहया अलमोस्ट सिनि जतम तेबो कपाल हामिनि बिचय बर आसुक रहनाय नि जे कब रमने आसुक सुन रहगया आबाके गोबां बसर बिसि बुरुम 100 110 90 आबाके गोबां मानथाय दङ आबो सिंफान हर कांके जों गोबां जों तामनाय मोहनबुक साबजुनाल टेकनि खालायनिमोन पास्ता के नाथर केनाय yang उनको सिपाइजला तैफेनाय जों ते कायसा साबजुनाल बारे आयन बिसि मनोगो साबजुनाल कमखापानो रहरिनाय गाहामात जों परिचालना खालायमोन अ जागा जों नजर मारलायनाय अ जागा जों बासाके साममा खालायनाय जों अ जागा सिनि गोबां सुर दङ हायबनो जों आबो ओकेजो जों कुनो मा खालाया सिनि पुलिस बिल जाते फेमाने आबो बर पास न नांगो दे सिनि जे कर्मचारी दक्ष कर्मचारीनि अभाब आबो जों नांगौ आबो खालायनानै थांगांके जों दाम खालायनानै ना अटोनमास जों सिनि काउन्सिल नि हिंदागो किन्तु जों खरकजानफोरनो नियोग खालायमेन्या खरकजानफोरनो जों नियोग खालायनायनि क्षमता गैयै जों कारण बर नियोग खालायगांके जों बेतन दोननो नांगौ बेतन मानानै थांगांके जों अर्थ फाइनान्स मिनिस्टारनि बा अर्थ दप्तरनि सिनि उनको नांगौ अनुमति नांगौ हायके जों नायमेन्या आबोनि बागैनो जों जेसा फानो फाइसिदों राज्य सरकाराव जों जुदि एका थाङिनाय अमो अ डिमान्डनो जों ठीक रमैनाय तैफेनायनि चाइतो गांके जों हायकेनो तंजनाय राज्य सरकारा आबो जेसा फानो दंसिदों सिनि जेसा फानो मुख्यमंत्री दों जेसा पार्टी फानो दंसिदों जों अमा हायकेनो तंजनाय हायनि बागै जों सिनि एडिशनल जुदिनो नारकनानि बागै के गुरु दंमान बागै गांके जों हायनि बागैनो डाइरेक्ट फान मिथिर फावगि सानलाय जों सिनि बरफनो नुका जों क्षमता तंफोरके डाइरेक्ट फान लांजाया जों क्षमतानि अंखरि थांफोरं गांके आफोरखौ डाइरेक्ट फान लांजाय और गुबुननि बरफ सासन खालायदों गुरु बा सासन मा खालायफोरके सिनि बेबाद रोमान स्क्रिप्ट लांजानाय सिनि डाइरेक्ट फान लांजानाय अडियो क्षमता लांजानाय ए आबो हायोमान दंमोन बागैनो जों दिनै अजागा थांजाखै दं हायनि बागै जत मेम्बार दंनो सिनि जे तंनाय आरो कयमु आरो कबसो खोनाया हायबोना आरो कयमु जों सिनि सीएमनि नेतृत्व थांनाय जों गाहामके मनो बरफनो कनभिन्स खालायनाय बुजौगैनाय सब समयनो चिरखौ लड़ाई खालाया जों कनभिन्स खालायबानो तैफे जामानो लड़ाई खालायका लामाखौसो गोबांमा बाहायके जों सिनि गाहामनि बागै बुजौगै सुजौगै बानना तैफेमानो आबो सायतोलायानो दै बारा कखलिया असो कख सायनो जतनो हामबाय खुलुमबाय 2025-2026 बाजेट न समर्थन खालायनो नांगौ खावा टेक्ट नांगौ बिफानो समर्थन खालायाखै जोंनि अब दफानि बागै एडिसिनि बागै
587টা ভিলেज कमिटिनि सार्थखौ नंनाय हिनाय बुजुयै आं समर्थन खालायो जरानि मानि बागै हामबाय तान बागै हिंखाय आबो क्लारिफिकेशन अबनो हा खामानिखाय हाइसिं उमाशंकर बाबू समाय प्रत्येक बছর दहर हाइपर एप्रूव बाजेट बिसिति फानो रहिया गारबो थानाय 2021 टिसिबि और वो चिनी सीएम साहब पूर्ण चंद्र टेपरमान नेतृत्व जमातनि नेतृत्व सॉरी अब 2022-23-24-25 हाई खलाय जे खामानि तार पर्यंत 7,400 कोटी माया गेताम भाईमानानि अब रुल ब्लक और हातर बिसिनो कतर गया हासिं ऑनरेबल सीएम नि नेतृत्व जों सीएम बाय सालायो जों अनेक सुबुं सालायो सालायफोर हुकाबो सगां ब जोंनि सीएम साहब जोंनि डॉक्टर मानिक साहा एक्सक्लूसिवली एमडीसी रंनो सुरतै आसुगलाय इन्स एंड आउट सालायके हाइफानो आबरक बाहायख्लै जों पैसा सालायमान आबन बागै सिरि थिंको तानि गावन लास्ट सेकंड बजेट उना जों नेक्स्ट ईयर बजेट मांगानो इनके आवन बिसिगैनो जों कैसे कंस्ट्रक्टिवली बाहायख्लै थांगै सानो आबो जों नायनानै आं शेयार खालामनो चेष्टा खालामो पहिलाना आं जे जों जे चाकरी खालामनाय होनो पुलिसनि होनो सामानि आरनिसिमि जों आं साननानै मोसौबो जे पुलिस खालामनाय होनो जों नायलेबानि आउट अफ आउट पर्यन्त उनिया तारमाने 2001 नि सिबि जे 10 इयर 2026 नि एडीसी इलेक्शन नि सिगां मादे माया क्वेश्चन मार्क आबो बेखले स्पीड बारायनानै आबो लेट अस थिंक टुगेदर many hands get together and a strong move माहाय याक फांचा खायमा लायरो যদি ফানা ফাটা বাজি খাই সালাयो अब अपोजिशन ट्रेजेरी को थानसाना किंतु बेकरेंनि बिसिंगो बेकरें पेसा न सालायका हंकाय जतनि सागो जेरक फ्लेन हंकाय जतनि लेटा पेटा नुले बुसु कंट्रीब्यूशन खायकेबा नु आं बुसु कंट्रीब्यूशन खायकेबा अब कादा सुरा सुरि खायवय पुलिस दिबो किसा प्रॉब्लमेटिक ताल को तमताम खायमान एग्री ऑफिसर क्लांगन ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो क्लांगन ने माने आउट क्लांग लगे जूनियर इंजीनियर प्राय 30-35 जन ऊपर अब माया सब्जेक्ट व्यू डेप्यूटी व्यू क्लांगन माने अब हाय सुंखना बुसुरति वास्तव तो सैबिया जे प्रश्न खायफुरबो गुटाला आंसर खायफुरबो गुटाला खुंकुई एकाडेमिक जे मास्टर क्लांगन ओनली 11 मान आबनि बागै फानो नेता नेत्री दिबो सम्मान फानो आरो कक बांग बेटाबो आबो हंकाय कक बांग नि मानो where is the problem every problem have its own solution joto समस्या नि समाधान दंगो इंगे तबु के बकारा फानो तबु गवर्नर न सावय सुंकुरिले सायना सावय तबकि इडिसे निखा इडिसे बाक्सा ऑफिसर थांगो कोर्ट से थांगो बिहि बसा बकरा जुगनि अकाउंट को नमारि खालाय व्हाट इज दिस फाइसिंग चिनि एमडीसी साहब सामानि inefficient officer अपने आं अबनो on behalf of जतो निन पंगा आं अपकन कान आं व्यक्तिगत भाबे उद्रो खालायनांगौ जतो ऑफिसर inefficient हायबा inefficient के आसु बसर तालो फायमाकाय अभाब सेमेन्सौ अभाब फुनिसो साव अभाब आबो बाय कवर बुखलायमान खालायमान हाकाय तहस मुयमान कारण ताम नङानो निनि ओ जे जाल बागनानि एमडीसी नि फान बागनानि अब एकजन बायनो 5 बছর दे 1 बছर दे दां माने अब खायमाना बरो गेम उखा अब ब्लेम गेम उखा काय गगो थैया इंगे ताबु ओ सब्जेक्टिव डेप्यूटी पीओ ऑफिसर बले मानि दे मानो सुंगरी दे मानो इंगा अब एडीसी अथॉरिटी जदि चाकरी क्लांगना हंकाय स्टेट गवर्नमेंट नि थाने फाइनेंशियल अप्रूवल दाना दरकार तो कुरुई हिंगे ना सिदि बा फिक्स पे फानो और अभाव नि बिसिंति फानो ताइको तंगो जे स्टेट गवर्नमेंट पंचायत सेक्रेटारी न एडीसी रह काके विलेज सेक्रेटारी चाइथन और साइडरा तंगमानि आगरतला गाना थाका हावरा उना हाय हेगे ओ आगर बुसुदति सामुखलाय खलाया कारण अनेक समय जों खोनाओ
ডিফারেন্ট সোর্স তুই রাজ্য সরকারও আগেনি সরকারও চলক তম্প্রু যে বরফ বনি কক খানায়া হাঙ্কাই নুহनै না হারাই নুং আ দেতানা মুসুম কমলা হি সাপু আ তো অনেক দিন দমইসাও অন্ধ্রনি বসাও ও বরক সিজাইয়া পয়সা কমলা চাই নেন তা হাঙ্কা পয়সা জাম্পু হিল ট্রান্সফার আ সানে কে গঙ্গা সরা ট্রান্সফার পানিশমেন্ট ট্রান্সফার খাই বরফ नि বখানা কোন দিন কন্ট্রোল খাইবে রেক্টিফিকেশন নাঙ্গো আর বাইনা জেল খানা রমু তাবু জেল খানা হিয়া সুধনাগার হিঙै হিমান সুংনগো इंखाय in the case of agriculture bo जों मकल फोजागनाय जाग एग्री हर्टी रगो मकल फोजागनाय जाग जों नुगिया तब फरेस्ट डिपार्टमेंट बो साजाका दे 8 रेंज ऑफिस तंग जागा स्टेट गवर्नमेंट साका the you can look after financial kai no kuno involved claim revenue collection claim even tabu watui phayoi segun याखां लामाव क्लाइ तमा पंत एडीसी नि अथॉरिटी ताना निकुन अधिकार करी बिकाय ताबु जदि न you can look after the forest you cannot collect the revenue ही साकाय आपन I cannot accept your order his हारि साइड मंगामो on begin internally mutual understanding तामुंग ना ताबु खाय जत solid platform हाय मातंगा ताबु केबनि सरकाया your government my government ही सादान कोगिया this is our government BJP, IPT, Tiprabotani government. Because tabu this in our government ni jorawo sumbai kelai abo implementation kelai nani abo ang CM sat no nojor riwoi abo sung shortly sung Salaiman kelai sanai boni state government ni budget ni lai phano ba abo ni sekan phano tan ba hinkai rajyopal ni sibi jokhon thangru subi Tiprabotani MDC sung kelai se thangle suno naro to dhorna rile hi se tango ধর্ণা রিলেকে চুমে একটা সালাইনে ডেলিগেশন ফাইডি এমডিসি 28 জন 30 জন সিমি থাং সালাইনে হেকাय आंलाय अब एग्री तंगो सुं प्राइनो सालाय तब फिशारी डिपार्टमेंट तो एडीसी एक्सक्लूसिवली एडीसी नि थाली 70 হইতে 73 টা গভর্নমেন্ট নি রেজিস্টার্ড পুকুর তঙ্গ অ পুকুর না ফানো তাল কিন্তু ক্লিন বু খলাই জায়গা অ পুকুর না ক্লিন খলায় আর আ কাল ফিশ কালচার খলাইনে হিনাই কোনো কাগজ পাইছে থাংমানি বাহিলেও তং তাম খাই সালায় যদি কোনা হাঙ্কাই आं सानामु संगो जे जतन फानाम जे on behalf of BJP di MDC फानाम सालायै EM 7 थांगै सालाया काय बाहे खलै खायदान खलाइलिया ताबुक अबत फिशारी मिनिस्टर खाय तो खूब डायनामिक ताबुक रांग प्रचुर तंगो पुकुर रिपेयर खैने फनसे रांग तंगो ब्लॉक और रांग तंगो और ताबुक सब जे ब्लॉक एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट नि इंगो डेवलप खलै तंगो ADC के 7 जना निमैसि ADC ने डेवलप खलै तंगो डेवलप ले बरोबा वेयर इज द डेवलप BC विलेज कमिटी वो न ब्लॉक वो डेवलप खलायो विलेज कमिटी वो न ADC वो डेवलप खलायो और ताको बढ़ाइन तो का तमा राज्य सरकार चिंता करे शुद्ध ADC के टाका पाठाइले ADC डेवलप হয় না 58টা ব্লকের মধ্যে ADC ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে 40টা ওই 40টার মধ্যে যদি রাজ্য সরকার টাকা পাঠায় এটাও তো ADC ডেভেলপ কি সাইতংখা রাজ্য সরকার নি ও রাং ফাইফানো ADC নি থানি রাং রহইয়ানি বাগৈ ADC ভিলেজ কমিটি ও সাব জেডিউ নি বিসিংতে ডেভেলপ খামিয়া के एज ए होल ताबुका स्टेट गवर्नमेंट साइतंखा जे ADC नॉन ADC नि बिसिंगते खलाय जे बिसिओ डेवलप माने अब डेवलपिंग स्टेट गवर्नमेंट हिलाबो ADC वटा फाइनेंशियल एफर्ट उंगै दं अबहाय साव इका अब बो जगाव को आवन बागानो जे सिंस 1982 नि सेमी 31 टा विलेज कमिटी पंचायत समिति बे चालक जगा ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी बे चालक जागिया हिदि सावनो गैजेट नोटिफिकेशन अंकर का ओ गैजेट नोटिफिकेशन अंकर गलत का है सब जे एक्सक्लूसिवली पंचायत एंड विलेज कमिटी ठीक करे पंचायत डिपार्टमेंट ADC ना ADC अथॉरिटी छो दबी गैजेट नोटिफिकेशन खलाइदिउ हंकाय गैजेट गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन माने गवर्नमेंटेर पत्रिकाते उठाइছে আসুছে गवर्नमेंट पत्रिका अब आरो हंकाय जेहेतु ADC अथॉरिटी से आबु खाय हंकाय
বরং খাইতংটা হিন্দি বাতংখা আবো তাও পর্যন্ত 31টা ভিলেজ কমিটি ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটিও ইনক্লুডেড নিয়াকু কারণ টেকনিক্যালি সিপিএম কি করলো আগের সরকার কি করলো 5টা বিসি সারা ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি করা হয় না একাই দুকলিউটাই 3টা ওল আগরতলাও 4টা নোয়াগাঁও 3টা পানি সাগর 2টা হেকলে 31টা ভিলেজ কমিটি সিন্স 1982 সাফার খাইতো since 1982 7 schedule ni sini abo tabo rectification claimnya bar saka where is the gap my dear bo jaga abo ang CM sab na bar saka nge tabu khai or notification gazette notification na sini CU sab ni signature rajya sabha ba hai demu thoka jehetu ponse abo ADC ni CM CU state government ni chief secretary ba CM bai khana ba পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর বাই ভানো হালায়ই প্লিজ স্টপ দিস প্রবলেমেটিক এপিসোড তারপর তো উনি হাতে তো হ্যাং না বা বরং সিমে স্টার্ট থাইনে কাহা খতম কাহা শুরু বরং সিমে থাইনে 5 বছর পাইনা নাই তো খা হাত দিতে 11 12 মান্থ তাই কাইসা যদি ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট তো নাই খান কায় ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট নি মন্ত্রী রাজ্য সরকারের মন্ত্রী মাননীয় সান্দনা চাকমা আর তাই কাইসা ত্রিপুরা মথানি একজন MOS মিনিস্টার অফ স্টেট থাং হাবৈকা বিশ্বকেতু দেবর বা দুই বন্নি MLA অ্যাসেম্বলি পর্যন্ত থাঙ্গে সেশন প্রধানমন্ত্রী মা এহিনে সাইমিয়া হাফ প্যান্ট নি ফুল প্যান্ট কাইয়া এহিনে সাইমিয়া নুবিয়া অ্যাসেম্বলি রাখা আঙ্গে হিনো কনস্ট্রাকটিভলি সান্তনা চাকমা মন্ত্রী মাননীয় শুভবয় সদস্য হাউস ব্যক্তিগত কোনো কনস্ট্রাকটিভ কোনো অ্যাটাকটা হয়নি অবন যত হলে অপরচুনিটি চিনি মাননীয় MLA নো ওয়েলকাম খাইছিনি মাননীয় মন্ত্রী সালয়ে ভাইকলে এডিসিও ইন্ডাস্ট্রি মেটাদাতে ডেভেলপ হলেন তারপর বটলিং না তাই তো জায়গা ফাইদে হি সাইতং ভাইকলে চুং বটলিং প্যাকেট খাইনানি ব জায়গা তুইনানি তারপর বটল হইকাই আব কেরি খাইনা অসুবিধা দুধ প্যাকেট খাইলাই তাই বতুই 250 গ্রাম 1 লিটার থেকে তুই থগিয়া হাফ লিটার কে তুই থগিয়া 2 লিটার কে তুই থগিয়া হিনাই 250 করে আগে এয়ারপোর্ট বা যেনে রেলওয়ে স্টেশন মান মাহাই অভাই খাইনা ভাই ওয়েলকাম তং এডিসি অথরিটি যে ইন্ডাস্ট্রি ইএম তংনাই সালাই আবো ডাক্তি খাইনা কাই সাবো যেনে বেশি ল্যান্ড কাবাং কাহা ইন দ্য কেস অফ এডুকেশন খাই চুং আবো বন্ধ চুং থাঙ্গানো আবো বেলাই ডিপার্টমেন্ট বকতা হিকাই ও আর ও তাই কাসান খাসং এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন সোর্সে আং খানামানি অবকাহাই অ্যাপ্রক্সিমেটলি 18 বা 19 সাল কাইসা খুমপুই স্কুলনি মাস্টার সন্তোষ দেবনাথ হিনাই বকলে টিচিং স্টাফ বাইদে বা নিনি উনকো বাইদে স্টুডেন্ট বাইদে প্রবলেমেটিক কন্ডিশনিং গই ও জারাবো ন অলরেডি বিনি উনকো চাকরি ডিসমিস বা টার্মিনেশন থাকা 2023-24 বিনি তাইসা নাহার জাকা কিন্তু ওভারঅল জাজমেন্ট খাইনা ব নাহার জাকা ব টার্মিনেশন খাইজা খাঙ্কাই আবো বাহাই না গাই বব খাই জাজমেন্ট या জাজমেন্ট ডিলে ইজ জাস্টিস ডিনাই হমা হাই জাজমেন্ট উই সে থাকা বব খাই ডিনাই বব খাই অ্যাকশন আবো পাবলিক র যখন সাগা কাই কোয়েরি খাই খাঙ্কাই কাইসা মাস্টার পদ্ধতি রেক্টিফিকেশন খাইমি আবো রেক্টিফিকেশন ডিপার্টমেন্ট খাইগেছানে তাই কাইসা কক বরক ডিপার্টমেন্ট এক্সক্লুসিভলি সেন্টিমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সিন্স 1967 ni simi jepro ADC demand khai khai simi কক বরক কাইসা সাবজেক্ট আবদ চুং সালেমানি আবরু চুং সাবো no 6 schedule no rest no roman spirit no rest তুম 6 শিডিউল খাইকা আবনা আপগ্রেড খাইনান মাগাই যদি 6 শিডিউল সামনাই রাও অনেক বড় ঠিকা অনেক বড় কথাং দঙ্গ ইনকাই ই খুলুঙ্গ জেপ্রো এডিসি হেডকোয়ার্টার খাইনা প্রো মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব আব্রু চেয়ারম্যান তাবক সে হরিনাথ দেবর মাকে সিএম আব্রু অনেক সময় ই কমাও তোমাঙ্গ ডিউটি দিলে খাই সুঙ্গ ছাত্র সংগঠন অনেক খাই দঙ্গ আব্রু যেদমান হেকাই ও সেন্টিমেন্ট ডিপার্টমেন্ট নর্থ ইস্ট কাউন্সিল বা নেক নিসিমি 3 কোটি 35 লক্ষ বা নিয়ারলি 40 লক্ষ রাং খাইমানি NEC নর্থ ইস্ট কাউন্সিল ও আবো ব্রেকআপ খাইয়
research ni bagai hinai 5 jon research langnani aboni bagai 45 lakh breakup khaijaka ga 2 jon ka kok borok resource nai 2 jon khlaibani almost around 35 lakh because o je borno research khaidani abo NGO rogni no non government organization rogni ka bo finalize deung khamia to sia engke tabu o obono khlainani bagai tai development fighting de gap infano development purpose sum abo use the climate kok borok ni development no engka abo boy paidani bagai baksana ma jiwno rikha baksana ba NGO ne rikha je borok kok borok bai related secret amti borok to hajir umani chung bahai ko abo jate sport li thanga kai karon abo language ka bo BJP IPP Tripura Mata CPM community language chini buthi bai nangka abon bagana ang Lainan musungo abo rectification daktin bhejanai engkai education department no assistant ni poksaka BEd DLEd ni financial assistant ni poksaka ojaga ang hai hile musungo honorable chairman sir abo financial assistant hini sayawoi exclusively sum BEd by DLEd college rok sum khlaideman abai khlainani keba state government no oro kaisa college kulok situng khumnungo sum jagarinai dehakai chini borok taisa pore manai aboni bising matongo 50% maya hangkai kun din BEd DLEd to accept umya student admission umya ST rogni bai khai 45 taisa leke 40 khai diri na abai klai percentage taisa relax khai ka hangkai chini borok benefited umnai ta kaisa sukhobor sunglugo tabu ST rogno je bigra rogno যে কাইসা BPL অন্তর্দয়া অন্নপূর্ণানি বরক যদি আচাই গাহানকাই মিয়াবো চিফ মিনিস্টার নি কন্যা সন্তান নি কাইসা উঙ্করিখা আবো এডিসি অথরিটি যে কোনো বিসিও যে কোনো ওয়ার্ড অফানো BPL অন্তর্দয়া অন্নপূর্ণানি নগ বরক যদি আচাই গাইকা বুরুই বন তুরন লিস্ট লাইয়া আবো রাজ্য সরকারি নলেজে লাগানি আবো তো ADC authority ba chung je BC level sabung thai tangai subjonal ni BC level dogotai bosung abo many hands together hema hai chung tasa link up ung kai sao nikai health ni department ta angnung mani sudo tinta hospital ba na chung tongka bare na dorkar da kam chung sao aro kherangbar hospital ta tongno kherangbar hospital level lage chini tui kormo ba je ne amba sao jeta tongmani o jago highly himma chung chini borok rok tai bo facilities manna na bagai health care unjana na bagai chung multi purpose training center hi bana komulong kherangbar hospital multi purpose training ne bagai huge chung borok munai 527 sitar BCO 527 জন MP W worker kebakawa health volunteer rahna ne kai orni kisa se pan training dor rahna bagai stepping na hakai sawan hai abai kuno ang state ko nukjagya abai toni kai sawan sa hinkai tabuk taibo sumnugo je BC election tagbo sini ungya abo ungya ni karenna abo onek jaga chip checking khlai laisum fund cannot flow without legal committee abo unko saitongo din niti ayog saitongo elected body kuri hinkai odini fund flow khlaya দুইবার জিপি ইলেকশন ngo একবার ফানে বিসি ইলেকশন নিয়া হকাই তাবুক তো আইনি সরকারিয়া তাবুক তো সিরি সরকার তাবুক যতন সালাইয় আবুক কি উন্নাই জাতে না উনিয়া জাত উন্নাই কে তাম থাইনা হকাই 200 বিসি বারে না মানে বারে দিয়া উঙ্গদে স্ট্যাগনেশন বা উঙ্গই তংখা আবো আং সাইবিয়া হকাই ল এন্ড অর্ডার নি বিসিং না হকাই স্টেট গভর্নমেন্ট সে ল এন্ড অর্ডার নাইও ভেরি সিম্পল আর থ্রো থই রহরো ang sana musung kai haise bo ang kena point khai sana musung ya se khumulung ekta chikon che surrounding area tamani oro sung tai sa peaceful atmosphere khai de man khai de na bagai tam sung sohojogita re lenan na abo ang musung tam bagai kai ang o jo je ARDD ni PU office thangmani arani o je AC ni tarok suro goi diam thang AC choli angkhnaka different sources to politics by kuni related kuni borok ragna why sabne gulal bai inko nok ni glass sabai do council secretary
nok ni glass of thipa politics ko related kori very peaceful ko exclusively in communal and ang tai to khane bo তথ্য আছে প্রমাণ নাই হিমা হাই তামনি কারণলে তিনি অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার আব প্রায় 2 বছর অরব তংয়াঙ্গই কিল্লা থাঙ্গ ফাইও নকবারা নারখা অঙ্কব তাবুগলে শ্যামলি বাজারসে থাঙ্গই কোয়ার্টার তংসু তাহাঙ্গ তংনা নাঙ্গ কাই উই শুড নট ফরগেট দ্য খুংলুং নিকাই বগো তংয়া কে সাবলে ডেভেলপ ফাইনাই আবে আপনি ল এন্ড অর্ডার নি মেটার দে আর তো নিশ্চয়ই তাইকবন বদলনি বড় তাইকবন দফানি বড় খদানি বড় ডিস্টার্ব খাইয়া আবো বাহেলাই সুংতুম নাই নিকাই তাই কাছে আংনগো মাননীয় এক্স ডেপুটি সিএম প্রেজেন্টলি ফরেস্ট মিনিস্টার বিনি আর কোয়ার্টার তং বতাবো খুমলং হামদাংমান মাগে ফাইও ইয়াকে কোয়ার্টার আরগো তং বসে তংফাই মানো হংকাই বয়াকাই থাঙ্গে বসে তংফাই মানো হংকাই why not present chief executive member আর ল এন্ড অর্ডার আবো রাজ্য সরকারনি ডিপার্টমেন্ট থানা ল এন্ড অর্ডার আবো পরিবেশ সৃষ্টি খাইনাই গাই সাবনি দরকার আবো সং বুঝিনা নাঙ্গো স্কিল ডেভেলপমেন্ট ব্যাপার টিআরএলএম তাবু স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফান খাই তাহাকাই যেনে রুরাল যে স্কিল ডেভেলপ খাইবানি স্কিল ডেভেলপমেন্ট খাইয়ে এডিসিও স্কিল ডেভেলপমেন্ট ni branch বা অফিস খোলো গয় অরবো কাছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট খাই বিসি লেভেলে সিলেকশন খাইয়া সিনি বরন বাইকে ভিলেজ লেভেলে রহরাই কারণ এভরিবডি স্কিল উম্মাইয়া সিলেক্টিভ বরকসে স্কিল উঙ্গু একাই সমতলত যত বরকনি স্কিল দোকান আকো খাইদানি একা অবন স্কিল ডেভেলপমেন্ট খাইদানি বাগাই বিসি লেভেলে বরকনি তুবুই বং আর রহরানি বাগাই হেকাই স্কিল ডেভেলপমেন্ট বসুম অর ফ্লেকে চাও যেহেতু সিদর এনাফ স্পেস দং যারা কম কথা বিশেষ সামর্থ্য লাইয়াই আবন বাগান আং সাবো চিনো চিকন গে আবো no fill up খাইনো জুম আগো লাইন নাই আনি পগ্ন অরন পাইকা ফলপ্রা হামবাই